Bebé, yes, indeed. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Panfi, querido? ¿Cómo estás? Siempre le erro con la dirección de la cámara. Ahí está. ¿Cómo estás, baby? Bienvenido nuevamente. Llegó Cash, llegó la reina del ñomo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Y continuamos con el efecto culo. Medianoche de gaming. Transmisión del Señor de la Noche para todos ustedes. ¿Cómo andas, Panfi, querido? Preparándote unos mates, me imagino. El culo efecto. El efecto masita. Sí. No me cambié la remera, como pueden ver. Me volví a poner la de Berserk. Es nueva. Me la regalaron para mi cumpleaños. Me la regaló Ñamo. Así que estamos. Estamos bien. Hoy estamos bien. Hoy estamos tranquilos. Estamos bien, estamos contentos. ¿Ustedes qué tal? Vamos abriendo el juego mientras se van sumando. Ya no tengo agua, mirá. Tengo poquita agua. Tiene la cerveza, hoy tenemos que palear con agua porque si no, nos vamos a morir deshidratados. Vamos a la pantalla. Y ven algo más interesante. Ahora sí. Hello there. Hello there, papá. General Panfi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me imagino que preparándote unos mates, como te dije hace un rato. Prepárate unos mates porque esto da para largo. Tenemos efecto culo para rato. Bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Están haciendo la hub. No. Y no me mandás foto. Deja agüita, está bien. Pasar a la pantalla completa. Continue. Jonathan Shepard. Hoy anduve con dolor de cabeza. ¿Por qué? La merca, boludo. Me está matando. ¿Y cómo va quedando el guión del Godhando? Una muestrita, un spoiler, así mandá. Cortito, chiquito. Queremos ver ese video. Mira, joya. Si necesitas imágenes de Godhand, puedes usar la mía sin problema. Vení, usa la mía, que no hay problema. ¡Hola, pibe! Llegó el pachorra de los pibes a esta correccional del gaming. A cagarnos a palos a todos. ¿Cómo anda, pachorra, querido? ¿Para cuándo el vídeo? A ver si tenemos información exclusiva. ¿Para cuándo el vídeo? Ah, si recién terminó el guión. Todavía no grabó las voces. Todavía no hizo nada. Está escribiendo. Está en el papel. No hice algo muy guau para el video porque no quería hacer un resumen ni contar curiosidades o cosas por el estilo. ¿Qué querías? ¿Contar tu experiencia a través del juego? ¿Cuándo jugaste God Hand por primera vez, por ejemplo, Panfi? ¿Está muy fuerte el juego? Buenas, Johnny, hey, Skyler.
Bienvenida, Skyler. Buenas, buenas. Recién empezamos, ¿eh? Recién empezamos con el streaming. Jugué al Godham por primera vez cuando tenía 11 años. Claro, un bebé. Yo lo jugué por primera vez hace unos meses. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado en la historia? Recién terminábamos de hacer espectros. Así que ahora tenemos permiso para matar a quien queramos. A vos también, mi puta. Not enough data yet. No me dejo. Somos espectros. Y tenemos que detener al otro imbécil, que no me acuerdo cómo se llama. Porque es uno de estos, de la raza de... Move on. It's just standing there. What? ¿Qué te Oh, pasa? no, I wasn't. Never mind. ¿Estás tocando las bolitas de la araña? ¿Eh? ¿Degenerado? Yes, is there something you want? Why are you so interested in the keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't waste our time. I can see the El lie fetiche, on el your fetiche. face, Solarian. En tu cara lo vi. I'm not so sure I should be talking to you about this. Just tell me what you're doing. I'm not here to get you into trouble. All right. ¿Qué está haciendo? I guess it wouldn't hurt to tell you. I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creature. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might Yo disagree. no creo que mis caricias I'd like los to do it more molesten, openly, pero... but it's not really worth getting son arrested over. ilegales. Johnny, I ¿cómo...? could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you Hola. are. Johnny, como te sigo en Instagram, en tu cuenta normal, me sale en cada rato tus comentarios en los reels, incluso un comentario que dejaste en inglés. Sí, veo que a varias personas que me siguen por ñamo más que nada, me comentan que me encuentran en los comentarios de los reels. Y mis comentarios son bastante comprometedores para mi personalidad. Pero bueno, no pasa nada. Por algo son públicos. Comentarios de Johnny en Instagram son una joyita. Y hay que hacer quilombo. Si no haces quilombo te aburrís. Mira así. Aquí está. Aquí está. Tenés que putear con gente. Es así. Es así. Confirmo. Yo te sigo por ser el Johnny mi rey. Me cago de risa con tus cosas de Instagram. Bueno, buenísimo. Mejor. Para eso está. Para eso está. Síganme en NoPlaceTV también, en Instagram, que ahí subo los reels de acá, del canal este. Todos los clips y boludeces que hacemos acá en Twitch las subo ahí. El otro día me saltó un reel, una flaca moviendo las tetas diciendo ¿cuándo fue su primera rusa? Y yo le comenta, y tenés teta, algo más para aportar. No me acuerdo de eso. Puede ser, seguramente. Olvídalo, soy un espectro. Ni siquiera sé quién eres. My name's Shepard. I'm with Special Tactics and Reconnaissance. A specter? Well, nobody would dare stop you. All right then. You'll need Le this. gustó mi It's the autoridad. scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, Sospechoso, I have much sospechoso. work myself. So long, No and me good luck with the quemé. scanning. Tengo a dos pibes. Están en casa los pibes. No me acordaba de ese comentario, bueno. Pero estoy seguro que lo hice. A ver, ¿qué mierda tenemos que hacer ahora? ¿Nos podemos ir a nuestra nave? ¿Podemos salir de esta ciudad de mierda?
esta de acá. O sea, también Shvatia, marido de un asesino que murió en Eden Prime, le ha pedido que convenza a la alianza que te devuelva el cuerpo de su hijo. Ha descubierto una extraña transmisión en la que se habla de una especie de comuna biótica. En principio parece inofensiva, pero hay algo inquietante en el mensaje. Consulta Sari Shaira. Te ha pedido que hables con el general Septimus. Te preocupa que su antiguo cliente esté extendiendo acusaciones falsas y pueda dañar su reputación. ¿Qué sé yo? Tengo que escanear 20 de estos bichos de mierda que rompen. Maybe. But I wouldn't believe everything you hear. ¿Y dónde me dejó el escáner? ¿Cómo uso el escáner? That's just it. I'm hearing it everywhere. I hope he's okay. Acá hay otro. Cuidador. La operación del cuidador se ha transferido a la base de datos. Ah, ¿viste? No me quemé, no me quemé. No, I'm waiting to speak with one of the counselor's assistants. Y listo, yo no me comí ningún traba, créanme, listo. Por favor, créanme, yo no me comí, estoy normal, yo no me comí ningún traba, nunca hago eso. Uy, se trabó. Bueno, te Yo felicito no por hago esas convertirte- cosas, listo, ya está. ¿Por qué tanto lío? Gracias. I appreciate that. My name is Admiral Kahoku. It's about time the Alliance got one of our own in with the Spectres. We need people like you to deal with our problems. Is something wrong, Admiral? I'm getting stonewalled by bureaucratic assholes. Nothing new. Maybe you can help me, Shepard. One of my recon teams was investigating some strange activity out in the Traverse. Esto me empiezan a tirar We lost misiones ahora. contact yesterday. Now I can't get clearance to check it out. Suddenly it's a restricted area. But that doesn't apply to you, Shepard. No Spectres se can comió go anywhere they want. ninguno, pero You sí could se find out why traba. my team dropped out of contact. I'll find them, Admiral. I appreciate that, Commander. I was running out of options. I'm gonna stay here and see if I can find anything out through official channels. Won't hold my breath, though. No, sé que I'll sin upload mí the te info vas a on where my morir. team was last seen to your ship. ¿Qué les iba a decir? ¿Es muy largo esa alerta? Si no, I la just corto un want to ask poco. a couple of questions. Parece un par de segundos largos. Yo no me comí ningún traba. No puedo ir para ningún lado de esto, ¿no? Está cerrado. Mucha puerta, mucha boludez acá, pero no se puede ir a ningún lado. Larga como la mía. Ya sea, Cash. Me ha callado de nuevo. Rapitrans. Fuera del presidium. Vamos caminando. Caminando a ver si encontramos alguna otra misión secundaria por ahí. Que no le voy a dar bola. Voy a ganar las que me pueda ganar, las que no, ¿no? ¿Qué pasa vos, estúpido? I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Que no tenés pelo, pelado, Maybe culo you roto. can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? En español el viaje rápido suena más. ¿Por qué? ¿Por el tranza rápido? ¿El travesti rápido?
Quizás si eres soldado. Alguna vez pues, sí. I'm not just some soldier. I'm a Spectre. A Spectre? I heard they were thinking about letting humans into the ranks. About time. Well, that means you can go anywhere you want, right? Even out into the Traverse? My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Neither one of those options leaves a lot of hope. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. Y se le ocurrieron a los But they piratas don't have espaciales, any real negro. weapons or shields. Igual tenés que If tener anyone mala did come leche after para que them, te encuentre un pirata Majesty espacial en el be a medio del sitting espacio, duck. boludo. No es como Star Wars, que todas las naves se encuentran en una tras otra. El espacio es inmenso, es imposible encontrar la envergadura del espacio. El Rapid Trans. A ver qué puedo hacer. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find them. ¿Cómo sabes cuál es mi nave? La concha de tu madre. ¿Cómo me mandás porno a mi nave sin que yo lo sepa? Estoy viendo vos, tenés un condón en la cabeza. Verdadero cabeza de poronga. Presidium. El sensor lleva hasta el Presidium. Allí encontrarás las embajadas, torre de la ciudad, no sé. Mándame. Vamos, muchachos. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Me encanta que han pasado los siglos y la música del ascensor sigue siendo la mejor música de ambiente. Please do not disturb the keepers. No lo molesté, le metí un escáner en el orto nada más. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la panza? ¿Ayudar? Está por la cañería. Siempre hay un humano chamullándose a una de pelo azul, ¿eh? Ah, pelo. Where there was only darkness, the enkindlers gave light. Where there was only ignorance. Sea en la parte del espacio que sea, las de pelo azul vienen a disturbar la paz. Perturbarla. No me comí ningún trago. Carla, bueno, a ver qué me decís vos. ¿Qué querés vos? Greetings, Earth Clan. I believe congratulations are in order, Commander Shepard. You are the first human to join the Spectres, yes? It's a great honor. One you are no doubt ready for. A word of warning, though. There are many eyes watching you now, Commander. Some of them want to see you fail. I, however, wish you only success. Perform well and you bring the Earth Clan one step closer to joining the Council. And if they let your people in, maybe there is hope for my own species one day, yes? Yes. Tell me more about your job.
Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Te lava las manos, bueno, está bien. Tell me more about the shadow broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the shadow broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The shadow broker could be any race, any gender. I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the shadow broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. I should go. Goodbye, Commander. Mete una pistola en el culo y vas a ver cómo tan peligrosos son. Sendero del Emporio. No, no me quiero comprar. ¿Dónde verga tengo que ir acá? Tengo que ir hasta mina B. Hay otra araña de mierda. I went very often when it was still the Arcos. Yeah, ever since Fist took over, I don't go anymore. Acá está la VIP. Lugares del presidio. Este. Y el antro de Cora para encontrar al que estaba divulgando información, ¿no? De la VIP.
música de puterío genérica. I got business here, but not with you. Bueno. Commander, what do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? Because she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. ¿De verdad vale la pena? Te comprendo. Eres patético, maldito simp de mierda. Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I want. It's her, and her alone. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. Levanta la cabeza. ¡Contrólate! La primera vez que veo los colores de las opciones, ¿eh? O sea que tienen influencia en las misiones que es. General, did you ever win a battle by moping in a bar? War. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It damn well couldn't hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort, even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her after I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? General, yo no hago ese tipo de trabajos. What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why's that? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. Why can't you tell him yourself? Well, the last time he saw me, I was disparaging his ancestors and... ¿Un borracho peligroso, flaco? Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Who am I taking it to? Where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Sí, no sé. ¿Que te baile yo? Te baile yo, ¿no? El pelotudo de Harkin. Allá no hay más nada. Ah, pero allá está la misión, pero del otro lado. O es de este lado. A ver. Acá donde estaba el imbécil que maté. Disco óptico, toma. Ah, me había olvidado de esto, de agarrar esto, qué pelotudo. Bueno.
La puerta. Ah, este vende cosas. ¿Ah? Hay una misión. ¿Cómo carga este juego, boludo? Hizo un juego de PlayStation 3. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Estoy ayudando a una periodista de for your mierda. trouble. Puedo ofrecerte algo más. Mi cuerpo. What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Rayos. Otra vez me quedé sin polvo, muchachos. Vamos al bar. Está el Rapid Trans cuando se lo necesita. Ventana de mierda. ¿Cómo cambio mapa acá, loco? Academia Sexe, indicaciones, bla bla bla. La musiquita. Y recordar que la musiquita de los ascensores es de origen alienígena, no es de origen humana. Así que estamos... Ah, este el fanático no. Hey, I know you. You're Shepard, right? I was on Mindwar during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that. Some of the other CSEC guys don't like them too much, figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? No sé. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. Yes. You should check it out when you have some time. I have to go. Right. You're probably real busy. Nada. See you around, Commander. ¿Dónde mierda hay un transporte de la concha de su madre? Allá.
Como la embajada. Quiero salir de aquí. No me acuerdo dónde estaba el ascensor para ir a mi nave. No te guía muy bien este juego. El pelotudo que quiere el cuerpo de la Germu. ¿Qué querés? El cuerpo, déjalo ahí. Rapid Trans, como los que hay en el grupo, claro. Esos mismos. ¿Que te gustan a vos? El fan. Con Shaira. No te lo voy a negar. Me ganaste. Es cine. Es cine. Ah, tengo que hablar con la... Hablar con... La consor. Creo que está acá al frente. Así que tenía el objetivo acá. Porque el minimapa no sirve de mucho tampoco, la concha de su madre. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Ha sido un placer ayudar. I'm glad I could help. You are too kind, Commander. But I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. No. I also have one more thing to give you, if you're interested. Ah, me interesa mucho. I'd be honored. I offer a gift of words. No! An information of who you are and who you will become. I see you. Your uniform fits as though you were born wearing it. You are a soldier through and through, proud, solitary, alone. But it gives you strength. It is that strength that people are drawn to. It is why you lead and others follow without question. You will need that leadership in the battles to come. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. ¿Eso es todo? Thanks, I guess. Close your eyes and relax, Commander. Sexo mental. ¡Conseguimos, papi! ¡Conseguimos! Perdón, me hackearon. Sí. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. No todo. Remember my words, Commander Shepard. They will give you strength. Uy, los pibes se quedaron ahí mirando. Perdón, muchachos. Era lo que tenía que hacer. Vamos. Está bien. Hijo de... Bien, me pesan un poco menos las bolas. Vamos para mi nave. Me quiero ir de este lugar de mierda. ¿Cómo voy a mirar? ¿Cómo voy a mirar?
Objetos recuperados. Yo tóxico incendiario 2. Eso es todo. Dos minutos con la pitoniza. 2 minutos. Que no te digan que es poco tiempo. No les creas, rey. Y la pitoniza es la que se comió. Lugares de los distritos. Sí. ¿Cómo voy a mi nave, loco? No entiendo. Claro, vamos a ver los objetivos de nuevo. Diario. Misiones. Desenmascarar Serem. Habla con el embajador. El ascensor central de la Academia Sexe. La concha de mi hermana, boludo. Vengo de ahí. Acá. La puta que los parió, cachetores. Me equivoqué de habitación. ¿Qué habla con este? Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. I've come to talk to you about your little problem. Curious. What do you know about the consort and her relationship to me? I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Here, there should be proof enough for you. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, ¿Se cogen a la que me cogí yo? ¿Qué cosa hay? ¿Acaso tengo algún tipo de enfermedad alienígena? Just make sure you leave Shaira out of it from now on. Agreed, most assuredly. It is clear that the consort was blameless. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased. La mayoría de los aliens igual Anxious request. no tienen boca, ¿viste? Please, O no muestran la boca. If you will excuse me, I must go now. Solo los que parecen humanos. Un buen truco para no tener que andar animando expresiones faciales. So long. Farewell, human. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure Viste, your nano de clan mierda, stands cada to remil profit puta. from this in some way. Apologetic. Do not listen to my Volus compatriot. It was a good thing you did.
regardless of your intentions. Eso ya cagado. Escanear el bicho. Pará. Ahí está. Me voy. ¿Y el ascensor dónde por acá está? Yo vengo de ahí. Ah, vengo de acá, acá. No, poner. Deja de mirarme, hindú de mierda. No tengo el cadáver de tu mujer, déjame paz. Hay otro bicho. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. This place is fantastic. El pajín. My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Sí, cortate el flequillo pedorro ese que tenés. I'm here on behalf of Samesh Bhatia for his wife, Nirali. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. You think her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous. Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Eso no está bien, voy a volver el cuerpo. Estación de investigación. A ver. How long do you think the research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. ¡Por un año! ¡Flaco! ¡Dale! You've got to have a lot of bodies. Can't you release one? Very few bodies had this new type of weapon damage, and very few were in good enough condition to study. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a reasonable sample size. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few years. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Not if we lose our humanity in the process. I'm out there fighting to stop crap like this. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see to it myself. Yo soy como Joel, me chupa un huevo la humanidad. I don't have time to talk now. I'm very busy. Sí, se ocupada, igual que la última vez que hablamos con vos. Pero esta araña de mierda. ¿Y a dónde tenía que ir? Me dijo los ascensores, pero no sé dónde por acá está el ascensor. So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. ¿Van a turnar en la morgue? ¿Qué onda? Van a tardar un año. ¿Qué tanto va a tardar? ¡Guachín! Bienvenido, Javi. Welcome.
Solo espero que sea mejor a quien debes perseguir. I'll do whatever it takes to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? I'll be going now. Goodbye, Commander. Eso es lo que me preocupa, dice. Oh, imbécil, ya recuperé el cuerpo de tu germo, tomá. Ahora te la podés culiar vos solo. Hello again, Commander. Has there been any word? Your wife is coming home, Mr. Bhatia. Thank you. I will return home and begin my preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Quiero una recompensa. Goodbye, Commander. ¡No! Y una vaca sagrada, nada me va a dar la concha de tu madre. Hace pila no paso, remodelaste la room. Un poquito, un poquito. ¿Hace cuánto que no pasas? No me acuerdo yo. Modelé todo, está todo remodelado. A ver. ¿A dónde disparamos? Acá ya no tenemos ninguna otra misión, no. ¿Hay forma de cambiar? Mapa, algo así. Ataque de la línea. El embajador proporciona una nave de propulsión puede encontrar la cubierta de atraque de la alianza en la que se llega por el ascensor central de la Academia Sexe. ¿Por dónde está la academia? Distrito financiero. Academia Sexe. Acá, sí. ¿Dónde está el ascensor ese que me dice? No vi ningún ascensor yo. Yo llegué a la bahía esa, pero no me acuerdo por dónde. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Últimamente he estado jugando algo de zombies con un amigo tuyo. Eso puede haber sido cualquier día. Jugaba a levantarle el muerto a un amigo. A ver. Ya vengo, muchachos. Yes, you seem like someone I can trust. It's good to see another living human being. No, justo me fui, se suscribió Sedman. No. Lo lamento, amigo. Gracias por la sub. Ok. Uy, se me salió el... La que estaban hablando. No los leí. Hablando del... Distinto chani. Qué tarado. Esto se fue. Perdón, Sergio, perdón, pero gracias por la suscripción, papá, 10 meses. Vamos por más, vamos por el año. Pero lo pasemos bien juntitos, qué lindo. Qué rico. Gracias por la sub, Sergio. You know who I am?
Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Me levanté 2 segundos, Sergio. Vos te suscribiste justo. Justo. A ver, ¿dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? Ahí venía y no había nada. ¿Esto es la academia sexy? La academia está para el otro lado. Por acá abajo, capaz. Tengo que seguir la flecha para acá. Ah, ahora sí, ahora sí. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Emily Wong la van a desaparecer. Por mi culpa, encima. ¿Por qué me baja tanto si después tengo que subir de nuevo? Sensor o la cubierta de atrás. Tengo que ir ahí, ¿no? In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. El Citadel es lindo, pero te tienen dando vueltas. Es que sí. Es un hub para misiones secundarias. Nada más. De acá, allá, de acá, allá, de allá, acá. Prefiero hacer eso en el universo, ¿no? Yendo de planeta a planeta. Escapando de los Reapers. Acá está. ¿No va a dar mi nave ahora? Negro, ¿te quedas acá en casa? I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. No, señor She's quick and presidente. quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. What kind of leads do we have? Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Más información indica. Empezaré por Feros.
Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Es tu trabajo. Quizás sea necesario. O tendré cuidado. Quizás sea I'll do whatever it takes to stop Saren. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. No estoy acá para ser responsable de tus emociones, imbécil. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I should go. I'll be here if you need anything. No quiero oír las lamentaciones de un anciano. Voy a mi nave. Dios. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Decontamination in progress. Contamíname de nuevo. Oh, yes. Oh, Decontamination yes. in progress. Oh. Heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander, 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders.
Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. Our enemy knows we're coming. When we go into the Traverse, Saren's followers will be waiting for us. But we'll be ready for them, too. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Qué corte choto para la cinemática épica que me acabo de mandar. ¿Cómo pusieron a la racista entre dos aliens, boludo? Entiendo, no solo para la humanidad, sino para todas las especies del... la Commonwealth, Daniel. Poner a la racista en medio de dos aliens. No lo sé yo, pero... Sí, explorar el universo. Ciudadela, ¿qué decía de la ciudadela? Supuestamente construida por los extintos proteanos, esta colosal estación de espacio profundo actúa como capital del Consejo de la Ciudadela. La gravedad se simula mediante rotación, alcanza un cómodo valor de 1,02 grados los distritos y un nivel mucho más ligero, 0,3 en el anillo del presidio. Longitud total, bla bla bla. Población 13,2 millones sin contar a los cuidadores. Ya, bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Hay otro planeta en esta galaxia del ojete? Nebulosa cabeza de caballo. Puro Exodus, Argos Raw. Sigma, Artemis Tau. Bueno, primero vamos a pasar por... Vamos a ver qué hay. Vamos a explorar. Nos vamos a este lugar de mierda. Coño. Tenemos sonda para mandar, ¿no? Sí. Puede poseer una atmósfera de xenón y krypton. Casi todos los demás componentes se han congelado y se han precipitado en forma de nieve. Su superficie está compuesta de potasio con depósito de magnesio, mientras se investigaba las primitivas formas de vida anaeróbicas de Vélez. ¡De Vélez, mirá! ¡Son de Vélez! Pero tú no lo había leído. El equipo de exploración con Binary Helix descubrió un refugio astutamente escondido del antiguo jefe criminal Moro. Muchos registros y artefactos de la rebelión Krogan fueron recuperados y vendidos en su amo. La base ahora está vacía, abandonada. Prospección, a ver qué recuperamos. Recuperado los escritos de una matriarca. Las exploraciones del planeta Vélez ha revelado una pequeña nave abandonada. El equipo de salvamento la ha llevado a bordo y la ha desmontado. Entre otras cosas, han descubierto uno de los escritos de la matriarca Dilanaga. Joya. Joya nunca está así. Orán es un planetoide más pequeño que la luna de la Tierra. Muchos geólogos planetarios sospechan que en su día fue una enana de hielo de una nube de Oort que emigró hacia el interior tras tener un encuentro de otro cuerpo.
Aunque la corteza es de agua congelada, las capas más profundas contienen silicatos y bolsas de magnesio y aluminio. La banana está gravitatoriamente vinculada a Pax, y su cara orientada hacia el sol siempre la misma. Me encanta que los planetas sean distintos, tengan distintos componentes, atmósferas, algunos sean terraplaneables y otras no. Terraplaneables, no, terraformables. Svarog es un gigante gaseoso pequeño pero típico, formado por hidrógeno y helio y cuya órbita se encuentra bastante cerca de la estrella. Es poco habitual una estrella con un gigante gaseoso en una órbita cercana posee un mundo habitable. Svarog es el único gigante gaseoso de Pax, pero su temperatura, sus fuertes vientos y su elevada velocidad orbital lo convierten en un mal candidato para la minería de helio 3. Si Noveria disfruta de un deuterio abundante para su planta de fusión, importa todo el helio 3 del exterior del sistema. ¿Hay gente viviendo acá adentro? No, boludo. ¿Tan cerca de la estrella? En este podemos aterrizar. Noveria es un mundo terrestre pequeño y helado, apenas habitable de una definición convencional. Fue explorado de manera privada por Noveria Development Corporation, que ahora alquila allí laboratorios en los que se realizan investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Muy natural por su situación única, es fuente de teorías de conspiración de lo más extraño. Pensábamos que acá tiene un par de aliens. No olvides ese streamer que se va al baño sin ver los mejores esfuerzos a suscribirme. Ah, boludo, lo vi tarde, pero lo vi, ¿no? Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. ¿Qué? ¿No me quieren recibir? Pelotudos. Identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Bueno, muchachos, a cagar a tiros un par de líneas. La sala del consejo acá. A ver. Equipo. Bueno, chota que tenemos, muchachos. ¿Qué pasó? Aquí me llevo. Me llevo a la culona. Me llevo al garrus. Ruleta por 3, Ghost Runner. Mirá vos, el pibe. Dando sus puntitos en la ruleta. Muy bien. Primeros candidatos de la ruleta, Ghost Runner. Por 13. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Por ahora tenés un 100% de probabilidades de que saca Ghost Runners. ¿Qué son? Oh, sí. Destination blocked. Destination blocked. A ver, esto es negro. That's far enough. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. No, no se atrevan.
Citadel authority supersedes yours. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We're authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2, 3. Captain Matsuo, stand down! ¡Oh! Zorra. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Vale. No me diga que hace corte de galletita. Parasini, vos sos Parasini? I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. He venido por ellos. I'm not here to dig out any corporate secrets. That's gratifying to hear. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Muy sorprendida. Saren's aide is here. Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Good. Give us directions and we'll be on our way. You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Mucha burocracia hay en este juego. No, tenés que llenarme estos papeles y entregarlo a la guardia allá y que dentro de 3 semanas tenés novedades, Puede pasar, Tranquilo. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. ¿Qué dijiste que podía hacer qué? No, para, repentino, por favor. ¿Acaso escuché un orto cerrado? Excelente. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Voy a fijar qué equipo tienen esto, porque la negra esta me parece que no la edité. Algo. ¿Qué tenés? Fusil de asalto. Lancer 1, Banshee. No sé qué armas usa, a ver, para. Pelotón. Pistolas y escopetas. Tiene especialización. Y vamos a subirle un par de puntitos. Codificación. Mecánica acuariana. Ahí está. Garrus, tenés 4 puntitos. Vamos a bloquear. Fusible francotirador. Ahí. Jonathan Shepard, a ver qué tenés. ¿Qué tenés? ¿Qué fusible francotirador? Sí. Oh, no tengo. Bueno, qué boludo. Tengo que haber puesto de espectro. Está bueno, ahí puedo. Alternar casco. Casco de mierda, boludo. Mi casco de la moto se ve más lindo. Así que vos podés usar escopetas y pistolas. Así que vamos a mejorarte la escopeta. Storm, Hurricane, la Scimitar. La Scimitar es un poco mejor. Fuera de munición, radioactiva. Sí. La pistola.
Fusil de francotirador. A ver cuál tenés. Avenger 1. Ah, quédate con eso. El pibe quería jugar este juego pero no me daba la PC. Cuando mi abuela y mi mamá me habían regalado la placa de video para una PC, una GT 520, me lo compré, pero nunca lo llegué a jugar más allá de una misión donde andabas en el auto. Pasa que justo al mismo tiempo había conocido el Dead Space y estaba recontra manija con ese juego. Claro, sí. El Dead Space es mucho más todo el tiempo, más lineal, más cortito, pero mucho más intenso. Los cascos de la moto no se van con tiro de plasma, este tampoco me parece. Mercadero, pues. ¿Qué vendes? This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you... You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Quiere que me meta cosas en el culo. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. Si no me lo tengo que meter en el culo, the package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analeus. That one would levy fees. Is there anything else this one... Can I buy something now? Is there anything in particular the Spectre is looking for? Objetos estándar, mejoras, a ver las mejoras. Mejorar munición, antipersonal 3. Está regado. Gato toda la platita, sí, loco. Y la plata que tengo es lo que vale, ¿o no? ¿Es esto? Mejora munición, química 3 de fusión, antipersonal. Bueno, en otro momento. Pero no me voy a meter nada en el culo, acordate. ¿Dónde está Analeis? Mujer de negocios. No es cortito el promedio. Mirá. Puede ser, puede ser. Para lo que es, puede ser. Bueno, hoy había cargado crédito al cel para charlar mientras andaba en el perímetro, pero gasté los datos en la guardia, donde hay wifi. Ahora cuando salga no voy a estar... No, Sergio, ¿por qué? ¿Dónde te sentaste, Sergio? Acá hay que hacer un quilombo para que me dejen pasar, boludo, la concha de la lona. Voy a hablar con este, voy a hablar con él, ir al garage, que volver. Dame tiros, me quiero cagar a tiros. Excuse me, I need a moment of your time. ¿Qué creo? The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. No I se le need you to pete. speak with him. ¿Por qué no se le pete? Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. ¿No me se quieren aprovechar de mi estatus loco acá? ¿Qué pasa? I don't know anything about I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What's your interest in Binary Helix? They do genetics work. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or Pensé que ser espectro iba a ser alegría. Eso, la alegría de ser un espectro.
It will upload a variety of monitoring viruses. Acá me encuentro haciendo trabajos ilegales para todos los demás. Cuando veo sus caritas, creo que están pensando en meterme en algo ilegal. Hijos de puta. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here's the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted and off topic. He concluded I was not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep anda como, talking. no sabe quién soy. Mira, mira la placa. Tercero dice. Tell me what you know about. No, otra vez no. If you see that, press him. My people have dealt with the corporations on Noveria in the past. They pay well and they don't ask any questions. Por eso me gusta, negra. Me gusta tu estilo. What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them A ver, down. Vargas. Can I help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? Nosari quiere espiarte. Era un gil. A ver. ¿El precio correcto? I might be. That depends on what sort of offer your company can make. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. Diga que la ciudadela tenía un contrato con una corporación solariana en su programa de mejoras. Mr. Vargas, I'm here to talk business with you. If you'd rather speculate on politics, I can visit another Gen Eng firm. You have my full attention, Shepard. I'm merely getting a handle on my negotiating position. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our La música intensa. ¿Hay alguna pelea cerca, boludo? Improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in CG muscle degeneracy. Those aren't very large improvements. I suppose every little bit helps. Shepard, this is a field in which improvements of 2% are dramatic enough to patent. I find it difficult to believe you would be sent to investigate this with such poor background knowledge. I can get you those improvements for 30k credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision, and hearing from 12 to 22,000 hertz. Are you sure that's the best price you can offer? Absolutely. That's the standard rate. Of course, if the government moves forward with this on an official level, there might be some additional discounts. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. I wear a lot of hats, Mr. Vargas. Some days I shut down criminals, some days I defuse nukes. Some days I like to enjoy private vices. You understand me? I'm beginning to. It's obvious you have no knowledge of genetics, which makes it highly unlikely you were sent by the Citadel. Voy con mi depresión a otro lado, suerte con el stream. No, Sergio. Gracias por pasarte. Te quiero mucho. Volvé cuando puedas. Es una tensa charla entre un porongo político, una poronga política y un porongo militar. Como Perón y Frondizi. Are you calling me a liar, Mr. Vargas? All I know is that you're wasting my time. Good day, Commander. ¿Lo puedo matar? ¿Dónde está el negro de mierda, hijo de puta? ¿Subó? No, no subo.
Papá, ¿qué pasó? ¿Te sentaste? Ah, flaca, no pude sacarte información. No te la puta que te parió. La próxima te vendo. Any results? He figured out what I was up to and left. Unfortunate, but I cannot blame you for sharing my lack of success. We'll need to find another I avenue. wish I could have been more help. Not to worry. I will get what I want in the end. Good day, Spectre. Tendría que haber vendido, hija de puta. No me dio nada. Tendría que haber vendido, ¿ves? Me pasa por ser guay. Tendría que haber dicho, sí, mira, al azar, hija de puta esa. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on Bavaria now. I can't talk long. Bueno, perdón. Habilidad demasiado baja. ¿Por qué? No. Bueno, puede codificar, loco. ¿Tienen habilidad de codificación ustedes? Vaya, adiós, ustedes. Inútiles. La tormenta ahí afuera. Quiero salir. ¿Este es el forro que me rechazó? Imbécil, a mí nadie me rechaza. Parece no se tuvo que ir a la mierda. You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. ¿Y dónde está el forro este con el que tengo que hablar? Arcade raro. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Who might you be? Lorik Keen. For the moment, I am the manager of the Synthetic Insights Office. For the moment? Mr. Azules closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Azules' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Azules would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. That sounds like a fair trade. Violence against Mr. Azules' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If he's paying them under the table, they're mercenaries. I can kill mercenario lo puedo matar. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. This computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Oh, Adalvito querido. Voy a actualizar el Trigger Fire porque se está tildando. Hay que abrir la fuente. Esperen, ya. 2 segundos. La música intensa esta de combate me está rompiendo los huevos, porque no estoy combatiendo. A ver ahora. Y listo, yo no me comí ningún traban, créanme, listo. Por favor, créanme, yo
No me comí, estoy normal, yo no me comí ningún trago, nunca hago eso, ya no hago esas cosas, listo, ya está. ¿Por qué tanto lío? ¿Qué tanto lío? Ese cursor de Corgi. Quedó ahí, quedó ahí. El cursor del Corgi. Caperón, milico, carabatero, qué buen hombre. Sí, vamos, pibe. Cabaretero. ¿Qué tal todo, Dalvito? ¿Qué andas haciendo? ¿Que no estás acostado hasta ahora, tan tarde? ¿Cuándo empieza el colegio? ¿O ya no empezaste? ¿Dónde verga, mijo, que tenía aquí? Viciando al bobazo. Ya no empecé el miércoles. Ah, bueno. Está bien. Mañana es sábado, no pasa nada. Hay que descansar la mente para poder aprender. Si no se descansa, no se aprende. No se retiene la información. Con un disco duro. ¿Dónde verga tengo que ir ahora? A ver, guardia de la BCCCC. Don't make us regret letting you keep those guns. Yo paso con lo que quiero, flaco. Acá está el garage, ¿no? No me dice a dónde voy acá. Liliterax. Spectre, right? Sí. Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my ego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Alienigenas or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Alienigenas. And the matriarch. Ataca. Perfecto. Puntos personales. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. You know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. I have to go. You need anything? Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Alienigenas. No exceptions. I'm sorry. Puta madre. Está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. Lo entiendo. Lo entiendo. Corporations here hire their own private security forces. It makes it easier for them to break the laws that way. ¿Qué vibra, garrus? Freeze! Hanshan security. This office is sealed. What'll you do if I don't? You're the Spectre, right? Laura Keene is under investigation. Marchaos aún mientras podás. I'm going in there and I don't want to hurt you. Why don't you just go? We'll pretend this never happened. You want to cause trouble? Agarrarnos a tiros, ¡sí!
Dije que no le quería hacer daño. Y aún lo sigo diciendo, Falta uno, falta uno. Ah, te escondiste, zorra. Sí. Bueno, ahora a investigar, muchachos. Tenemos vía libre. Striker 2. No me comí ningún trama. Increíble cómo penetró esa alerta en la psique de todo el Panfiverse. Hermosa, me encanta. Por algo la puse. La idea es demasiado baja, no, no puede ser. Cargué las pruebas, muy bien. ¿Y no podrían haber revisado la compu los imbéciles? Allá hay más. No los puedo matar estos. Y ahora Stirling. Uy, la puta madre, nos descubrieron, muchachos. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. No. No, I'm not. Are you? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeas would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Bueno, muchachos, vos usá sobrecarga de escudos. Vos usá sabotaje. Vamos. Bueno, concha. Anda ahí para garrus. Quédate quieta, hija de puta. A la verga quiere Sterling. Me la hicieron verga. Todavía no me acuerdo con cuál curarme. Voló a la verga.
Vamos, revivan, muchachos. Ah, ahí abajo hay más. Sí, razón, estaban disparando para el piso los pelotudos. Ahí está el otro. Ah, sí. Se pueden levantar, imbéciles. Vamos. Me encanta porque se quedan tirados hasta que termine la pelea. Cagones de mierda. Codificación fácil, dice. Bueno. ¿Cuál era? Acá. ¿Cómo los curo a estos? Antipersonal de manera de calor. Dale, dame todo. Watch your step here, Shepard. Technically, we're no longer in Citadel space. No me importa, no me importa. ¿De qué va el efecto poronga maciza? Llegó Dalvito, muchachos, como se pueden dar cuenta. ¿De qué va? ¿Y qué sé yo, boludo? ¿De qué va? ¿Recién lo empecé? Va de que somos un espectro y tenemos que detener a otro espectro renegado. Los espectros son agentes de la Ciudadela. La Ciudadela es una unión de razas que controlan el universo. Bueno, el universo no, por lo menos esta parte. La parte del espacio. No puedo decir esta parte de la galaxia porque son muchas galaxias. Ah, cierto, acá no era. Bueno, pibe, llámate a todos. Yo quiero hablar con el otro imbécil. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Smartass. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. No sé, no sé. Lo único que me puede convencer de no darle la información a yo debe hacer un trato de pase al garage. Era un polvito. Digo, ¿no? Mínimo. ¿Para dónde vamos acá? Me confunde este mapa de mierda. Esto igual en las habitaciones, boludo. Oficina de administración. Creo que es para allá, ¿no? ¿Dónde dijo que lo encontramos? No me acuerdo. Me lo acaba de decir y ya no me acuerdo. Me perdí la mitad del stream porque descubrí a mi vecina de enfrente haciendo algo entre las plantas de mi casa. ¿Ahora? Más tarde, cuando salga el sol, salgo a ver si no tiro nada por ahí. ¿Qué pergas a esta hora tirando cosas ahí? Anda a cagar la tiro. Completamente random.
La vecina tiene más de 50 años porque en el caso de que la respuesta sea así, lo más seguro es que vio una plantita que le gustó y le arrancó un tallito. Ah, boludo, son las 2 de la mañana, negro. ¿Qué va a andar arrancando tallitos a las 2 de la mañana? Una cagada se está mandando. Tratan de hacer los mapas modernos y después no se entiende una poronga donde mierda está. No, es que son todo iguales, todo igual. A ver qué tiene para decirme la yegua. Ah, este es Azules. Me acabo de matar a los matones. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain spaceborne vagabonds. You have a problem with spacers? With any transient population. Unreliable consumer bases. Tax dodgers, probably. I had no idea we were so troubling to your bottom line. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. I'm conducting an investigation. It's a matter of galactic security. Yes, isn't everything? I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Is there some problem on Peak 15? An area of severe weather has cut off contact. Things will return to normal in a few days. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Venezia from taking them. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Forget him, Commander. If he won't help us, I'm sure someone else here will. I have no more questions at this time. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Ah, sí, me chupa un huevo los mensajes urgentes tuyos. Tú de mierda, quédate en la oficina. Voy a hacer trabajo de verdad. Matar a tus mercenarios. A ver, ¿dónde está la zorra esta que quería hablarme? Y no sé, Cash, de casualidad tenés una planta de marihuana, porque eso puede ser también. No la va a tener en el patio de adelante, pelotuda la planta si la tiene. Sí, capaz que sí, pero no creo que la tenga ahí dando a la vereda, porque cualquier fisura pasa y te la afana. No sé, la perra de mi vieja no paraba de ladrar y salía a ver si no eran los gatos peleando, pero no. Cuando abro escucho ruido entre mis plantas y mi vecina cruzando la calle con el cel en la mano, re turbio. ¿No me preguntaste? Vecina, ¿se le ofrece algo a la concha de su madre? No, acá vengo, ¿no? ¿Dónde verga tengo que ir? ¿Por qué no tengo una brújula, algo que me diga, che, anda para acá? No, nada. Nada, ninguna opción, nada. Y eso que esta es la versión remasterizada, la puta madre que los parió. Tiene que hacer un mapa mental de todos estos lugares de mierda que se ven todo igual encima. Estaba fumando las petuñas que tenés en el patio. Sí, pero tendría que saltar a mi patio para eso. Y ella es muy de plata para andar así esas cosas. Encima de plata a la negra.
Yo le cae en el patio de la recalcada de sifílica concha de su madre. Le voy a decir a mi vieja, las plantas son de ella. Voy a hacer veneno que pueden comer mascota y le agarro a cascotazo en la casa. Y mínimo, pero igual, fíjate, porque está ahí. Si dejó veneno o algo para matar tus animales. A ver, acá está la llevo. A ver qué le puedo decir. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. What do you want? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. I'd like to help you, Ms. Parasini, but I need Keene's garage pass. It's vital to my mission. Yes, fate of billions and all that. I couldn't possibly understand how important your work is. You want my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Ananias is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Keene is offering to pay me. Can you? I can produce a copy of Ananias' pass for you. I can't move large sums of money without someone noticing. Ah, bueno. Ah, bueno. I'll Tendré en consider cuenta, it. lo tendré en Get back cuenta. to you. If you have any love for the law, you'll talk to Keene for me. Don't disappoint me. You know where I work. Come talk to me when you change your mind. Me anda la puta que te parió. Arkin? Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? The job is done. I appreciate your discretion. I hope I will never again be so careless as to find myself in these circumstances. I believe you require a garage pass. As well, I would provide a sum of 500 credits. Does that sound fair to you? Me parece. An internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it? I have no interest in a public spectacle. Eres un héroe, toma las pruebas. Toma las pruebas entonces, veo que no puedo conversar, de acuerdo, toma esto, ¿vale? Everyone on this station is chafing under Ananias' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Ananias. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Listo, ¿viste? Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. Tan difícil no era. Ahora tengo que ir hasta allá, la concha de la mano. From all I've heard, blizzards are Ahora con la zorra. No comprende la importancia de mi trabajo. Los míos duermen de noche, son muy vagos, pero igual. Papá no agarra a los tuyos, pero a los que andan por ahí adelante sí. Vamos a hablar con la mugrienta esta, a ver qué me dice. Si puedo meter en cana al pelotudo ese que me quiso sacar encima así al toque sin darme ninguna oportunidad de hablar. Ojalá la vida fuera tan fácil. Literalmente un fierro volador. ¿Dónde está la yegua esta de...? ¿Dónde está? Me dijo que
Que sabría dónde encontrarla, no sé dónde encontrarla. ¿Dónde puro gata? La primera vez que la vi acá. La de marcha. Pone veneno y se duermen sus perros de raza. 2 perros de raza tienen, en la calle. Y bueno. Me imagino que deben ser raza pequeña. Así son las viejas completas. ¿Vos tenés algún conocido que sepas que haya estado en Cana? ¿Conocido? Sí, he conocido gente. Gente que ha estado en prisión. No tengo familia ni nada en la cárcel, pero he conocido gente, sí. A ver, ¿dónde está la yegua esta? Estos mapas, miedo. Piscina de la administración. Ah, bueno, era acá entonces, ¿sabes? Sí. Convencí al pelotudo. ¿Qué me vas a dar vos? Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keene has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Doesn't this help you? You don't seem particularly happy. I'm ecstatic, but right now, I just feel like a long day of work is ending. While you were working on Keene, I got you a garage pass. Be careful up there. Bueno, no te vale. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, chupapica. Get a move on. Chupapica. I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a bitch. beer. Como que se me están mezclando las músicas. A ver si tenía algo en la oficina del tesorete este. Vamos a robarle. ¿Qué hace todo? That blizzard outside looks like it's settling in for the long haul. My people have dealt with the corporations on Noveria in the past. They pay well and they don't ask any questions. Siempre decís lo mismo, Tali, la concha de tu madre. Vamos al garaje. Tenemos gente que cagar a tiros. Los dos menores de 30, mierda. Gente. A ver, ¿por qué no lo estoy leyendo? Primo y conocido de la familia. Oh. El guasemate. Pero la concha habla mucho ustedes, no los puedo leer. Primo conocido de la familia, los dos menores de 30. Ah, la verga. ¿Qué hizo que los pusieron presos? ¿Lo hizo el mete cuchillo saca tripa a una persona en la vereda? El guasemate. A uno lo acusaron de suscribir a un tranza. Al otro lo metieron por eso, pero no mató a nadie. Acusarte de matar a alguien es heavy. Por algo lo están acusando. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo así de suscribir a un tranza que lo mató, pelotudo?
Te mando uno, te llegan 4 días hábiles. Besito para acá. El suscribir de la vida, pero no fue él. Fue Patricia. No fue Patricia. No, fue la mala junta de sus amigos. El tranza no es lo mismo que el traba, ¿no? No, boludo. El tranza es el que vende falopa. El traba es un travesti. Un trabuco. De Pernambuco. El trabuco de Pernambuco. No pase, negra, déjame pasar. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Tranquila, negra. Yo ya sé manejar. Uy, estas porongas. I'd say these are what the matriarch had in the crates. Opa. La puta, deja saltar. ¡Ah, ya! Joder. Mierda, se me acercó. A ver dónde se guardó. Y lo acusaron es porque motivos habrá tenido para suscribir a la difunteada persona en estado de defunción. No sé si habrá tenido motivos o no. Pero si lo acusan es porque involucrado al menos está. No, fueron los dragones con quien se juntaba. El día que pasó eso, él estaba desmayado en casa de uno de los pibes porque le había pegado mal el alcohol. Pero como habían usado su abrigo para envolver el de suscripto, lo encerraron a él hasta que demostró lo contrario y ahora está en su casa. Bueno. Qué garrón. Pero bueno. Estar con malas juntas. Y más en momentos así. Y más o menos te estabas buscando estar metido en algún delito. Fíjense muy bien, gente, con quién se juntan y con quién andan. Porque siempre son todos amigos hasta que te meten en un quilombo. Dale la concha de tu madre. Se muere, hijo de puta. ¿Con qué me curo? Ah, con la B, ahí. Deja de pararle a la pared, pelotuda de mierda. What are these things? Fan out and secure the area. No one gets in or out. Un poco tarde llegaron, ¿no? Me están cagando a tiros de 3 horas. Necesito mejores armas, loco. Necesito dineros. Y vos, Garrus, curate la concha de tu madre, porque entraste acá a la habitación con 0 de salud. O de 1000 putas. Una cachetada te dieron y te mataron. Este culatazo es medio choto, boludo.
acá sacar el cursor del... El único vicio bueno son los jueguitos y depende del juego también. No estaría tan seguro. Nada como vicio puede ser bueno. Hay que tener todo controlado. Ni los juegos, ¿eh? Si vicias a un juego y desatendés tus responsabilidades, es un vicio y está mal también. Así que no, ningún vicio bueno. Yo sé que a los jueguitos le dicen el vicio y todo, pero hay que mantener las prioridades. Encima la gente de la calle lo patoteaba a su hermano gemelo. Un lío todo en ese momento. Que agarraban, encima tiene hermanos gemelos. MVP of the game, la pared. Tanqueó todo, man, olvídate. Bre. He manejado en peores condiciones en el campo donde laburo, no está tan mal esto. Mucha tormenta, pero mira, un poquito de nieve, ¿no? Caja, ¿dónde vino? ¿Cómo salió? ¿Cómo salgo del vehículo? Apuntar, cambiar, reparar el cambiar el vehículo Q. Ay, me lo comí todo. Cinemática. ¡Una jirafa! ¿Cómo me pegó eso? Ah, pero...
Ah, verga. Armas nivel 2. Yes. Recuperados. Anchi nivel 2, sí. A ver de la mejora. Vamos a ponerlo allí, nivel 2. Personal, 20 a daños orgánicos. En lugar de proyectiles, las armas mejoradas disparan partículas cargadas capaces de sobrepasar los escudos de barreras enemigas. Mejorada. Escopeta Hurricane 2, imitar 2. Ah, prefiero imitar. 1. Sacarle la... Estos. A mí no me acuerdo nada, vamos a ponerle... Sí, gran calibre se lo voy a poner. Fusil de francotirador. Francotirador. Reaper 1 no, Reaper 2. Personal, bajar la carne de otra materia orgánica por lo que son objetivos vivos. Base. Directiva antipersonal. Personal 2 y gran calibre. Escopeta. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No pensaban que Johnny le iba a dar un culatazo al coso explosivo, ¿verdad? podría. Yo llevo 3 días que no cago porque ando jugando al WoW. No, pelotudo. ¿Cuándo va a ser un juego de hombres, Dalvito? ¿Cuándo? Embarazado pero de caca. ¿En dónde trabajas, Johnny? ¿En el desierto de Atacama, boludo? No, pero... Es un campo normal, pero el barro es más difícil de recorrer que acá, un tanque. Para lo que decían, ¿no? La tormenta, esto y lo otro. Es un día de verano. Mamá me trajo el convito chiquito del KFC. Un bucket de los chiquitos con papas y me guardó refresco, una dulzura. Te quiero mucho. Oh. Las madres son un regalo del señor. ¿Sabes que nunca comí el pollo del KFC? Comí una hamburguesa del KFC, lo único que comí del KFC. Hamburguesa de pollo, ¿no? Obviamente. Lo quemé todo. Hola, verga, hola.
Ay, hijo de puta. Es que a ver, teniendo en cuenta que esa vaina es un tanque y en el rancho tendrás como mucho una troca 4x4, el tanque le lleva mucha ventaja. Sí, además. Oye. Es un Warhawk artillado. Es como un rover de exploración, pero tiro tanque. Hace una tanqueta en realidad. La tanqueta alemana. O un carro antidisturbios. ¿Dónde está el hijo de puta que no lo veo? Allá arriba. ¿Qué pasa? ¿Se me terminó la música? Vamos muchachos, no podemos pasar. Me dejaron un tanque enfrente. Vamos a tener que ir a pie. Avancen, 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 avancen. Era la concha de su madre. Pero te dije que te mueva, Tali. Te van a cagar a tiro. ¿Viste? Es pelotuda. ¿Qué es esa cosa roja esta? Bueno, usaste un sabotaje. Muy bien, muy bien. Saboteando ahí. Cayó. ¡Se está curando, se está curando! Ahí está, hijo de puta. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Creo que este bicho de mierda, boludo. Virtual intelligence user interface offline. We'll need to get the reactors back online. Uy, tiré un coso. Voy a poner el botón de la granada al lado del botón de guardar las armas, la concha de tu madre.
Busquen suministro, muchachos. No sé cómo curar a mi pelotón. ¿Cómo curo a mi pelotón? Acción, alternar, mapa, pelotón. Con la U. Pelotón, la U. Ah, no, esto no. Diario, códice guardado rápido, disparar, cambiar el nivel de zoom, botón central del ratón. Cuerpo a cuerpo. Por alguna razón no me anda el botón central del ratón. Concha de mi hermana. Puedo prestarle la compu a mis sobrinos. Cuando jalo 2 me da algo. Porque el botón de las granadas es el clic derecho. Y el de apuntar es el clic de la ruedita. Sí, yo lo tuve que configurar para que no me tire la granada. Por el botón del mouse, una verga. El arma. Para. Usar primeros auxilios B. Pero eso para mí. Ordenar formación C. Ordenar movimiento, seguidor 1, seguidor 2. Ordenar ataque. Ordenar. Cambiar. De asalto. Acceso rápido. Activar acceso rápido. Y. Apuntar, mantener. Y bueno, ponerme el shift, qué sé. Shift no. Control, a ver, sí, control izquierdo. Alternar, apuntar, nivel de zoom. Y... Rally round. Rally round. Este es para caminar. ¿Cómo los cubro a ustedes, inútiles? Ah, yo curándome, ¿los curo a ustedes? Y el chotos. Garrus, a ver qué tenemos. Decodificación, a ver. Pero yo no te puedo mandar a decodificar, ¿o sí? Salto, Ali, a ver. También tener codificación la concha de mi hermana. ¿Puedo alternar el casco a Tari? A ver. Ah, no se puede sacar el casco. En mi opinión está puesto al revés. La granada es con la G y con el botón de la ruedita. Aparte pusieron la linterna en la G. ¿Qué hijos de puta? ¿Es F de flashlight o de linterna también? Yo sí estoy acostumbrado a la linterna en el F como en el canal.
Por lo demás es una mentira. Ah, no me fijé si podía abrir el coso ahora que le mejoré el pirateo. Ahora sí. El pirateo está bien, pero en la Play era distinto el pirateo. No me acuerdo que sea así de mover el cursor. ¿Esto qué mierda es? Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. ¿Y queremos que nos apunten por la espalda? Consiguiendo armas para todos, muchachos, después los equipos a todos. Dale, usate escopeta porque sos chota con las armas. Vos, garrus, usate. Te hicieron verga, garrus. Ah, la puta que te parió. Inútiles que son, boludo. Concha de mi hermano. Muerto el perro, curada la rabia. What was that? Animals win. This place is in bad shape. Aparecen los perros de mierda esos. Perro. Perro bicho sapo. Qué mierda. I've never seen anything like them. Maybe someone in the labs knows. Mid-engine deployed. Ficha de almacenamiento. Hurricane 3, vamos. ¿Qué es esto?
Hay 3 armas nomás. Pero después son todas nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como no le gustaba diseñar armas para este juego. F de flashlight. ¿De dónde salió ese? ¿Cómo de salir de esta habitación? ¿De dónde poranga salió? ¿Me querés explicar? Ah, de acá. Pero acá no veo cómo haya pasado por acá. Estaba guardado ahí. No sé, raro. Hasta como para acá, creo que jugué el efecto masa. Ah, no jugaste mucho. Ah, concha su madre. Power system, Shepard. Must be for the station mainframe. It should be easy to fix it. A ver. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Arreglalo, negra. Vos sos la experta acá. Tranvías de pasajeros. Rueda electrónica de conector consulta la inteligencia virtual de la estación. Me equivoco el H con el de curar. La concha de mi hermano. ¿Y quién poronga? ¿Dónde está la inteligencia virtual? Turians don't like the cold, Shepard. Did I ever mention that? Bueno, flaco, la próxima no te traigo. ¿Qué quieres que te diga? A mí tampoco me gusta el frío. Arigate, loco. Así no arreglamos en el invierno, en la tierra. Arigá, una tacita de café. Chocolate caliente. Estoy escribiendo otro proyecto mientras tanto porque no sé qué viciar. La pesadilla gamer, el backlog eterno. Bueno, ¡vamos! Estás a full, ¿Estás metiéndole? Sí me gusta. Empieza así. Si estás acá, seguro sos igual de tantito que yo. Relatable. ¿No era por acá o qué? Odio estas mapas. Odio estos mapas de mierda. Los odio, los detesto. Los desprecio. No hay nada por acá. Aquí abajo, no hay nada, no hay ninguna otra salida. Creo yo. Y acá está cerrado. Núcleo de mira. Estoy solo. ¿Dónde están mis compañeros? Esa es la memoria. Núcleo de la 4 no parece operativo. Puedes intentar reconfigurar manualmente los archivos de datos usados en Niger para reparar. Núcleo de la memoria 1 está dañado. Transfiere los datos del módulo al núcleo 2 o 3 para pulsa el botón desconexión para salir.
Pero pará, hermano. ¿Con qué hago? A ver, ¿qué hago? Núcleo 1. Núcleo 2. Entiendo lo que estoy haciendo. No entiendo. Estos jueguitos, minijuegos de mierda que hacen. Núcleo de memoria 1 está dañado. Transfiere los datos al módulo 2 o 3 para activar. Bueno. Entonces no va así. Así. Me cago en Dios. No entiendo de qué depende. Tengo que probar hasta que ande. A ver. La concha de mi hermana. Hay que ir moviendo hasta que no te quede ninguno azul en el módulo 1. Sí, me imagino que es eso, pero no puedo porque no te deja mover. Deja mover a los que están iluminados, ¿eh? El cuarto no lo puedo mover, boludo. Hermana. No sé, no lo puedo mover. Salí del núcleo, puta que te parió.
Bordea en azul donde lo puedes mover. Sí, ya sé, David. I know. A reparar con Nigeria. Ah, no tengo Nigeria. Verga. Probando todas las órdenes posibles igual. Pasa que no te deja moverlos a todos los núcleos. Voy probando cuál me deja y cuál no. Es que no le entiendo la lógica, este es el tema. No entiendo a cuál se puede mover y a cuál no, y por qué. El chiquito solo se puede mover en los que tiene cerca, y los grandes en otro, o algo así. Pero no, ni siquiera. No tiene sentido. ¿Ves? Al segundo solo lo puedo mover entre estos dos. El primero lo puedo mover a los tres. Tercero, no sé. ¿Cómo entre estos dos? A menos que esté... Este... no lo entiendo, bro. No lo entiendo. Este solo uno puede hacer volver, boludo. No tengo forma de... A ver. No entiendo la lógica. No sé quién se le ocurrió que era un... Convertir todo en Omnigel, a ver si me da suficiente. Médico. Mejor armadura. No llego a 100 ni en pedo. No, la puta que la parió. ¿Qué omnigel tengo? Este es el omnigel. ¿Con qué lo marco como chatarra? Ahí también me alcanzó. No me ponga música de James Bond, la puta que te parió, porque me hiciste gastar...
Cortana, ¿qué hace acá? ¿No es otro juego? You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Why do you need to know? To determine the data access available to you. Basic access is limited to non-secure queries. Secure access allows most system functions. Privileged access is available only to executives of Binary Helix. Commander Shepard, I work for the Citadel Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. Una verguiña este minijuego. Yo me voy a dormir, amigo. Buenas noches. Nos vemos, Dalvito. Gracias por pasarte. Descanses. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their lab. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically... How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls. I'm sorry, but I was offline at the time. Emergency guide... Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. Nice. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. A la azotea y a las comunicaciones. User alert. Landline connections. Pasar hacia el reactor. De la cafetería. Vamos Are al reactor disabled. primero. Passenger trams are offline. Reactor de fusión. Now entering main reactor. User alert. User alert. Main reactor cómo que te shut miren down así, in no? accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Granadas. Yo no tengo mejor granada. Acabo de agarrar una. Ay, me sobrecalentó el arma, el hijo de puta.
accordance with emergency. Me dio un culatazo en la jeta, boludo, me dejó estúpido. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are off. ¿Dónde están disparándote, pelotudo? User alert. Main reactor shut down in accordance Me quiere pegar, me quiere pegar. containment procedures. Manual restart required. Me cago bife, boludo. Puedes te acercan tanto, ¿no? Que combate cuerpo a cuerpo en este juego es una verga. Están más duras las armas que las balas, User alert. Main reactor. ¿Cómo le pega, boludo? No hace nada. Queda quieta la estúpida. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Me reventó, hijo de puta. Reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Te apuntan allá, pero yo no sé si te voy para allá primero. Me cago en estas porquerías que aparecen acá después que yo ya maté a todos en esta zona. ¿Para qué mierda me sirve eso? ¿De dónde está la porquería explosiva, boludo? No me sirven de nada. Se te viene todo al humo. El pedo.
User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Pégale una, negro. Pégale una, negro, dale, la concha de tu madre. Encima no me deja guardar durante el combate, boludo. Tengo que hacer todo el pelea de mierda. Vamos a decir la verdad. El combate de este juego no es el mejor. Está dando, boludo. Mirá la vida que me saca el hijo de puta. Yo no me puedo curar inmediatamente. Debo esperar que se cargue. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Saca una banda de vida, el hijo de puta. Passenger trams are 33 tiros le tenía que dar a forro, boludo. User alert. Main reactor shut down in accordance. No, déjalo pasar que me mata la concha de tu madre. Dale, garrus, la puta que te parió. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Un zorro. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Camina ahí, pelotuda, pues si no, no le va a poder disparar. Shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Tengo una batata que mata el pelotudo que está allá arriba, la concha de tu madre, garrus. Y no me deja guardar encima. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required.
No, no le pega, boludo, si no pongo la mira de mierda. A ver, Tali, que puedes usar. Tali sobrecarga. Daño al escudo del enemigo dentro de la radio de la acción. A ver si se cura el estúpido aquel. Está bien. Garrus, pelotudo, dale. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Acá estás, imbécil. User alert. Landline. En este era que se podían enviar hacia adelante los compas, sí. Ahora recomiendo más juegos, no tener armadura. Está bueno el juego, no digo que no. El combate no está tan bueno. Durante 3. Mira todo lo que conseguimos. En G3. Puntería. Hubiera calor. La cimitra está buena, así que vamos a quedarnos con la cimitra. Hola, Striker 2. Nada. El francotirador, Hammer. Hace un poco más de daño. Puntería. Tiene un poquito más de puntería. Pero no es tanto tampoco. Mi herramienta. Recarga tecnológica, bonificación de escudo, recarga médica. Física activada. Armadura media. Sí, armadura media. Garrus. Primer auxilio, recupera 80 puntos de salud por uso. ¿Pero cuándo va a poner el primer auxilio? ¿Qué te parió? Dale. Connections are disabled. Passenger trams are offline. Primer auxilio, vos tenés primer auxilio, pero no te curás, imbécil de mierda. ¿Qué eso para que vos tengas primer auxilio? Porque sos medio pelotudo. Porque me tengo que curar yo para curarte a vos. Te tendrías que curar solo. Mirá dónde tiene el tanque de coso. Encima son así los tanques. Tendría que tenerlo adelante. O no sé, en un lugar más accesible. Donde yo pueda entrar, ver el tanque y disparar al tanque. Hurricane 3. Meter 3. Avenger 3. Me voy a cambiar las armas a mis compañeros porque son bastante pelotudos.
Ranger 3 tiene más puntería. Mismo daño y menos humidores, pero tiene más puntería. Garrus. No tengo ninguna armadura para vos. ¿Tienes francotirador? Ranger 3, vieja. Hola, tienes la Kessler 1. Escopeta. Banshee. Te voy a poner. Antipersonal. Dale, vos, a ver qué tenés, dale. Banshee. Escopeta, vos que sos de usar escopeta, te voy a dar una Hurricane. Pistolas, Striker. Annual restart required. Ahí está. Vamos. Al otro lado. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. ¿No tenés armaduras? Eso, a ver. Las que me tengo, las que me andan, a ver. Media humana, Hydra 2. Hydra no es mejor que la que tengo, te digo. Ese Halo, pero no. Liberator 3. ¡Esa! Mirá, mirá el Liberator. Para armadura estimulante. Las armaduras equipadas con un paquete de estimulante liberan dosis de adrenalina para acelerar la recuperación y los tiempos de recarga. 9% no está. Están motorizadas 3. El aumento mecánico amplifica la fuerza bruta del usuario de manera que pueda lanzar culatazos devastadores con el fusil o la pistola. Protección blindada. Las placas de cerámica endurecidas se pueden añadir a las armaduras corporales, lo que aumenta la efectividad. 9 de protección encontrada. Generador. Con el generador auxiliar en traje de combate se aumenta la velocidad de regeneración a la carga de condensadores de su barrera cinética. A 21 de recuperación de escudos. Armaduras corporales específicamente selladas aumentan la protección contra la radiación, los gases y gran cantidad de toxinas. Protección blindada. ¿Qué sé yo? Está linda está, me gusta. Ustedes no tienen. The HE3 fuel lines cut. Arreglar líneas de energía. ¿Verdad? ¿No me es un minijuego de mierda? User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Online. How may I assist you? Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation 2 breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally.
Contaminants and... What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. That's all I need right now. Very well, Commander. Date la digital concha de tu madre. Gracias. Ah, despacito. Bueno, y lo mandamos, gracias. ¿El Pampi dónde anda? ¿Ya se durmió? Ebrio, asqueroso y cornudo. User alert. Landline connections are disabled. Dale, Garrus, sos un pete, hermano. Te desmayaste, pelotudo. Qué petón que sos, Concha de tu hermana, boludo. ¿Y vos sos un super soldado, hijo de puta? Ah, curate. Curate. Ya son. Rodadora electrónica desconectada. Consulte la inteligencia virtual. Para la cafetería. Voy al... las antenas. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Lo mandamos, gracias. Dani. Passenger trams are offline. ¿Qué andas haciendo, Dani? ¿Qué estás jugando, Dani, ahora? Avance. O te quiero con el Avenger, o te quiero... escopeta. Landline connections are disabled. Trams are offline. Target in sight. ¿El verde se supone que estoy envenenado? Striker 4, muy bien. Sin cambiar de arma cada 2 minutos. Homofobia con un amigo mexicano. Y conmigo no, dice Cash. Invítala a Cash. Tiene ganas de jugar. Digo, la verdad no tengo ni puta idea de cómo se juega el Phasmophobia. Lo intenté jugar un par de veces, pero... ¿Tendrá el Phasmo? ¿Cash? Muy bien, así, Garrus, la puta que te parió. Sal francotirado si sos bueno en eso. Imbécil. Tengo que ir al tranvía, ¿no? The appeal of winter wears thin. Now entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber.
Miren mis huevos. Querés forzar la cerradura. Bueno, forzá las cerraduras. Not now, Shepard. ¿Cómo te hago forzar la cerradura, negra? Pues no entiendo cómo es. Control group, loosen them. They're in. Can't escape. The tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Get out while you can. He killed himself because he was part of whatever happened here? There must have been something he could do to help his comrades. Dale, garrus, pelotudo. Me atinan a cubrirte y eso no lo conocés, ¿no? La puta que te parió. Soy imbécil. Mucho es del objeto, ¿no? El amarillo es muy de espectro. ¿Así? ¿Qué otro espectro tiene amarillo? Hasta ahora no vi ningún espectro amarillo. Vi uno de azul, uno de rojo, uno de negro. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Laboratorio de seguridad. Laboratorio de seguridad. Los dormitorios. Supongo. ¿Dónde está la zorra? No va a estar en los dormitorios, va a estar en otro lado. Estación grieta, está rastreado a batería que obedece que ha ido a la estación grieta. Que si llega de los tranvías de pasajeros al pico. Vamos a seguir. Siempre me quedo mirando a Tali, boludo. No es queriendo, No lo estoy acosando. Es sin querer. Tu teta fue hacia mi mano. Stand down. Ah. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. I'd do the same. What's going on here? Bugs. Zillions of them, coming up the tunnels from the hot labs. My team's been running on stems for days. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are.
My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. Venezia. Is she still over there? I don't know. I don't see what one person could do. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Aliens. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator. Cuando comando con el teclado de mouse. Teclado de mouse. Laboratorio, investigar. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Quieren culiar, se los quieren culiar, se quieren reproducir con su cerebro. Sí, ni a dónde estoy yendo, pero bueno. ¿Esto? Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security. What? You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Do you know Matriarch Venezia? Do you know President Huerta of Earth? I did not think so. You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. Think you could translate that into galactic? It's a genetic thing. Forget it. You seem less upset at this situation. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. You're a member of the science team? Recently transferred, yes. Sorry, I'll leave. Then I will return to my meditation. Uncertain. I welcome you. Cautiously,
I am curious to know what you're doing here. I was sent here to find an Asari matriarch. Surprised? One has visited recently. For now, with forced cheer. I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my... Aquí tenés que tener armaduras con un valor asquerosamente exagerado. Picador biótico. Mayor 4. Pero este me lo encuentro en el patio de casa, boludo. Y me lo vende a 12.200. ¡Fue puta! Licencia de Fundación Cierta. Licencia de Fundación Cierta para oficial de suministro de la Normandía. Bueno, dámelo. Vender. A ver qué te puedo vender. Te vendí boludeces que no me sirven. Palote. Uno de me dije en la concha. What? No. Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? Ahí te lo traigo. I'm looking for an Asari. Sorry. Well, there's Dr. Alice over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. What do you know about the hot labs? Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. El menú con forma de rueda es el de poderes o talentos, teniendo pulsado X. Dice un manual que tenés que seleccionar el poder que querés que usen tus compas y mantengas apretado el botón de acción. Lo de arriba parece ser para mando, claro, sí. Ya encontré, dice que vos le subís las habilidades a tus compas, pero los recibís vos al gusto. Le subís hackeo o lo que sea y lo llevas como compa y debería de poder usar su nivel de habilidad. Se nota que lo jugué hace años y que yo no me acuerdo nada. ¿Qué le pasa? Entonces ellos no hacen nada, lo hago yo. Bien. Ya me robé todo, muchachos, vamos. ¿Dónde vengo yo? La cubierta médica. La zona restringida, zona restringida. Warning, Watchdog protocol is active. Ven a cagar, tío. Hang on. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people?
They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. If you made it, you must have an idea how to cure it. Our first priority was getting it working. We were close to synthesizing an antidote when Mira went down. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I want access to the maintenance area. I suppose. It's not allowed, but there's nothing back there. If you can save these men, I'll do that for you. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything... I need to get into the... I have a pass, but there's nothing back there. Just snow. Well, snow and maintenance access. Things are going to hit the fan in this place. Slip me the card and I'll keep your team safe. I have your word on that. Just don't tell the guards. They're twitchy enough. Talk to you later. I hope you can do something. Vamos a intentarlo. ¿Me puedo meter acá al final o no? No, no podía. Nope. No, no podía. Rayos. Nada más que la guardé. ¿Dónde está el otro imbécil? Tiene el capitán Ventralis, a ver. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? I don't believe that. You're involved in this. What can you tell me? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Con los xenomorphos. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane.
I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. You know? I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. What? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. Corrió más lento que vos, que es un gordito petizo, que se joda, pelotudo. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. Cohen. He's in the medical bay. Could Matriarch Benezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. I used to have a nightmare. Gotta keep the mood light. I mean, if you don't laugh, you'll... Yeah, you just have to. Mariconear, pelotudo. Dejar de mariconear. La pelada. La zona de mantenimiento, a ver. Vamos a ver si podemos. Bueno, vamos a curarnos porque nos van a culiar. Son dos petes ustedes, No me pegan a nadie, hijos de puta. Ya me desocupé, bueno. Si tú no mate, se va a mí. Mirá quién está acá, la zorra en persona. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. ¿Va a largar el bicho ese? Her children were to be ours. Raised to hunt and slay Saren's enemies. ¿Qué? ¿Le chupó la pija a Saren o qué? Commando unit before? Few humans have. Supongo que no vas a negociar. There's obviously no peaceful way to settle this. Indeed. Oh, tiene la fuerza la conchuda.
¡Hija de puta! Permite recuperar a los miembros del pelotón para el combate de manera inmediata después que estos hayan quedado inconscientes, me imagino que dice. ¿De dónde me disparan, boludo? ¿Cómo mierda de pegan si estoy atrás del...? Encima no me la guardo. Pero me puede guardar a mitad de combate. O Max Payne. Aprende de Max Payne. Uy, le di un culatazo que la manda a la luna, le cae. Dale, garrus, la concha de tu madre. Me hizo cagar para adentro. Venía bien, venía bien.
muertos, ya se murieron, la concha de su madre. Usar el asesinato, vos pelotudo. Vos también. Ponete. ¿Qué más? ¿Qué más? Corto. Dale, zorra, ¿cuánto tipo va a mandar? Uy, los blancos son una verga. Ya no te tiene que quedar energía, cara. Con escudo, mándame. Ah, correte, garrus, la cajeta de tu hermana. No, 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 que me mata la concha de su madre. ¿Por qué se acercan tanto, hijos de puta? ¡Qué poronga, boludo! Culetazo de mierda, boludo. ¡Oh! ¡Qué verga, boludo! Todo nuevo. ¡Qué paja! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un imán porque normalmente no se acercan. La chota, boludo. Desde hoy se me están acercando. Y la estúpida la duermen encima. La puta madre que lo parió. Ya lo bajaron al imbécil. Ahora te agarro, no me hagas agarrarte a patada en el ojete, dale, vamos. Bien, toda la puta vida me sacaron. Otra vez se murió el pelotudo. ¿Cómo mierda se muere tan rápido? Pelotudo, te garrus de mierda. Tendría que haber traído a wrex. Wrex.
¿Qué no me deja usar los cosas del pelotudo? Buah. Dale. Cae como una bolsa de papa el pelotudo, tío. Me mataron. O si no bajan a uno, bajan a otro. Muy bien. ¿Qué haces ahí arriba, vos, pelotudo? ¿Por qué no te maten después? ¿Qué hace flotando esta? No, que este hijo de puta se acerca y pa' cagar. Dale, corro, morite una vez. Ah. El del poder de Venecia bajó bastante. ¿Hay otro ahí? ¿Por qué no me aparece en el mapa?
concha de tu madre. This is not over. Saren is unstoppable. El culo va a tener lleno de lore hoy. His light. Everything is clear. Mente general, todo está claro. Tropas son negligentes. The Arachnite didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. ¿Dónde lo sacó? Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went Ahora me está ayudando la zorra, mira The vos. shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Tell me where the Mu gate is before I lose my temper. Of course, Commander. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates isn't enough. We need to know where to go from there. Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. Ajá. You have to stop me. Secot. I can't. His teeth are up my ear. Fingers on my spine. You should. You should. No, que me desmonetizan. Die. Cágame la tiro que me congeló. Zorra. No me digan no, por favor, que no tengo que repetir toda esa mierda de nuevo. Decime que se me guardó ahí. O sea, basura. Oh, me lo hizo boludo al... Está muerta. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. You're free of the indoctrination again? I still hear it like metal on metal, squealing and reverberating.
always said there would be a... No hay ninguna luz. Dios no existe. No existe nada. Estamos solos en el universo. Así vamos a seguir. Uy, ¿está? ¿Y muerta y todo las controla? This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Who am I speaking to here? We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. Mata a los bichos. I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war. Claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. Makes sense. A baby left alone in a closet until she's 16 won't be sane. If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? The Rachni were a threat to the galaxy. Those tanks are filled with acid. If she gets out of hand, they dissolve her. She's the last of her race, Shepard. We don't have the objectivity to judge her. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent.
Parece muy pacífico, pero puede engañarme. No sé. I won't destroy your entire race. You'll go free. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. La boluda, un sopapo. Chicos, me mandé una cagada o no. Turians don't like the cold, shepard. Did I ever mention that? Sí, ya me lo dijiste como 15 veces, Garrus. También me dijiste que no sabes pelear, hijo de puta, que te pones cada 2 segundos, la concha de tu madre. Bueno, yo maté a la matriarca. Completé la mitad de la mitad de la misión principal. Yaroslav Tartakovsky. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? I don't understand anything yet. What were you doing here? Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. Ah, la reina alien que acabo de liberar. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. Los xenomorfos. Thinking that without her, they can raise the babies. Los necromorfos. Aprendan, loco, aprendan. Obviously, they were wrong. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. This is fascinating, but we don't have time to chat. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure, sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. O sea que vos decís que destruya toda la maldita estación de mierda, pero hay gente abajo, negro. ¿Cómo hacemos? ¿Sacamos primero? ¿Cómo hacemos? Acción blindada 3.
El asalto. Perdón, Hammer 4. Sí. Fuera de granada. Esta granada creo mejorada contiene un pequeño condensador de Boswell, una masa de partículas subatómicas super enfriadas que detonan congelan a los enemigos. Al detonar el explosivo incendiario libera una pata térmica que se pega a casi todas las estaciones y la horas. 19 puntos de daño durante 5 segundos. Sí. Con mi herramienta. Sacre avanzada, vamos los pibes. I've never seen so much ice and snow. The appeal of winter wears thin very quickly. I am feeling not so well. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira this. ¡Oh! ¿Dónde sale semejante bicho que no lo vi? Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. ¿Un minuto para salir?
Tenemos 2 minutos para salir, boludo, son un montón. Ok, o solo los mata a los que están ahí adentro. No entiendo. De 2 minutos no tenemos. Sí, ya sé. Los veo lo del minimapa, pero... segundos tenemos, ¿cómo hacemos? ¿Ahí está? ¿Ya murieron? No, de pedo no, pura habilidad. Pura magia. Tantas compuertas para que se le escapen todos los bichos de la mierda del laboratorio choto este. Acá donde estaba la reina alien. Testículos ahí. Yo se voy. No me diga que destruía a la gente que estaba ahí adentro también. Ese no es mi problema.
Yo no me comí ningún trago. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? Estamos a toda una estación de gente. Vamos al relé de Mu. The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The Commander's right. We can't rush off blind. We need more to go on. What about Liara Tassoni? The matriarch's daughter. Isn't she some kind of expert on the Protheans? Yeah, right. Her mother was working for Saren. I bet she is too. No sé, racista, Venezia helped us in the end. Maybe Liara will too. At the very least, we should head for the Artemis Tau cluster to find her. Who put you in charge? Did the Commander resign when I wasn't looking? We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. We're done here. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until they overrun the galaxy? This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. Our children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. ¿Quién somos nosotros para juzgar si una especie debe vivir o morir, no? ¿Y ya me puedo coger a alguien de mi tripulación? Está para comer. Este Kaden. Es acá, pibe. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezia anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I guess we'll be the ones to tell Dr. Tassoni. It's a hell of a thing to drop on her. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Is this an official evaluation, Commander? Or off the record? Alenko, when it's just you and me, you can consider it off the record. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for a lost mass relay to who knows where, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities, so an understanding of biotics. Y charlándoles y flirteando y capaz. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. Seems like you beat the odds. How many didn't make it? Out of 100, maybe 60 have no effect. 30 suffer adverse effects, little things like brain cancer. The other 10 show enough ability to augment with implants. Not always permanent, though. Not like the cancer. Next thing you know, you're out on Jump Zero. No tenemos cura para el cáncer en esa época. To deal with that? A station at the edge of human space. Jump Zero is a long way from home. What was it like?
The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on... Alenko, there's no regulation that says you can't be friends with your commander. I appreciate that, Commander. I just don't want you to think that I'm a whiner. Sí, sos un maricón de mierda, pero bueno, ese no es mi problema. Aquí de shepard. Duro descanso. En el futuro no hay camas, loco. Ah. Acá va a estar la hija de la matriarca, a la que le vamos a dar matraca. La doctora Chewbacca. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. I should go. Goodbye, Commander. Goodbye. Acá no hay más nadie. Los demás están abajo, me parece. Vamos abajo. En tu shepard macho podés tener un romance con Liara o con Ashley. Ashley es la racista, ¿no? Oh. Y a la del casco no me la puedo coger tampoco. Shepard, Ese what papá. can I do for you? Amigardo. There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard.
Krogan. I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. Y después te preguntas por qué te extinguieron, pelotudo. Hire ourselves out. And most of us never go back. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. Bastante bueno. En el 2 podés con Tali, la de casco, pero solo si tenés un buen nivel de amistad con ella en este. ¿No? Hacernos amistad. So long, Wrex. Shepard. Nos vemos, Wrex. Perdón por joderte, loco. No te quería joder tanto. Commander, nice workout. I knew working with a Spectre would be better than life at CSAC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSAC, you're buried by rules. Me gustaría que no mueras tan rápido, Garrus, pero bueno. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. Just do a good job and don't get in my way. We'll get along fine. Don't worry, Commander. I'll keep clear. Keep clear. Es el boludo, ¿eh? As a general rule, to romance somebody, you should be positive with them at all times and pick options associated with paragons. While Ashley is racist toward other species, she improves by the time of Mass Effect 3, in case that is a factor for you. En caso de que te joda que sea una racista de mierda, hija de remil puta, en el 3 mejor, no está mala todo. Aprendió de sus errores. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? A ver qué tenés, Whatever amigo. you want. Armor? Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? Cosa mía, loco. My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Let's see what you've got. You bet, Commander. Pero 313.000, ¿qué rompimos? La concha de tu madre. Ah, amigo, amigardo. Mejora de Medigen, mejora de la concha de tu madre.
Scorpio 4. Avenger 3. Esto está muy caro, anda la puta que te parió. Ari, ¿qué verga haces acá? Vengo a hacer amistades. Amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. Eso fue hace 300 años, negra. ¿Cómo hacemos? Your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting.
The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought.
estoy, ya estoy. Esperen que... En la llover y yo había dejado todas las ventanas abiertas de mi casa, entonces... Tuve que ir atrás, a cerrar todo. Y tapar el pozo y bueno. Cubrir las goteras también. Que hay acá, en esta. Y ahora me estoy haciendo unos matecitos. Así que así puedo durar un rato más. Unas almohaditas. ¿Te bañaste? Claro. Oye, gratis.
Charlamos. Almohadita listo. Almohadita listo. What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted Hay que darle inteligencia a las máquinas, no hay que darle verdadera inteligencia a las máquinas. Controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the Veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. I should go. See you later. Oh, mira quién llegó. Mira quién llegó, el mismísimo. You need something? I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we Siki. leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's Pero necessary mate. to maintain genetic diversity among the fleet. Está sirviendo, But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the Misiones causa el efecto presented as masitas. a gift to the captain of the respective ship. Oh, el efecto almohaditas. If Son the gift almohaditas. is accepted, we are welcomed into the crew. A mí no me cambiás, así son los hijos. Ahora soy tu primo, ahora soy tu sobrino, supuestamente. ¿Este ya lo jugaste o es tu primera vez? Jugué hasta cierta parte que no es tan lejos en la Play de este, del Legendary Edition del 1. Pero los otros no, nunca jugué. Así que básicamente es más o menos mi primera vez. Básicamente. Es lo que te dice una prostituta. Mi primera vez, vos. Virgencito, claro. Lo tengo re pendiente. No hay que dejarlo pasar. Está muy bueno. Hay cosas que me desagradan del juego. Las hay. El combate no es muy bueno. Y no sé. Los compañeros son bastante pelotudos. Pero también lo es la inteligencia artificial del juego, ¿no? Pero bueno. Así es un buen RPG. ¿Llegaste a culiar en la pasada anterior? No, en la pasada anterior no, pero ahora en esta pasada ya me culié a una VIP. Can a captain choose to reject the gift? And that doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Entonces sos Virgo, y sí. Ahora ya la puse. The captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there Entonces is se canjean puntos para que cules el extraterrestre grandote. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile.
Ese no me lo culeo, ese me va a culear. Por todos los orificios posibles. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given No es lessons culiable en on how ninguno to de los tres survive juegos outside the Rex. flotilla. Pasa que te contagia la genofagia, si no. We No te puedes also reproducir. receive implants to fight off sickness and disease. Generations of living in an isolated No, and highly justicia, sacalo controlled nomás. environment have ¿Hay un left mod our para immune cogerme al systems Rex? weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. ¿Qué jugamos esta mierda This is entonces? a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return, and the ritual Me quería culiar a esta, presentation pero no me of the gift to one dejan. of the fleet's captains. Recién en el tercer juego me lo puedo culiar, según Cash. Pero qué mariconada, loco. I want to talk about something else. Like what? I should go. Quiero hablarte de otro tema. ¿Cómo qué? Como que debo irme. Adiós. Goodbye. Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. El tipo decía mariconeada por no poder dejar que le culee un bicho. Unless you find a way to capture those emissions. So our stealth Mariconeada, systems ¿cómo no te van a trap the dejar energy culiar? we give off in storage Al sinks bicho más built grande into del the ship juego. itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. Bueno, este lo regalaron con Amazon Prime para Origin. Para lo que es ahora el launcher de IA. Así que ya lo tenía ahí guardado. Y también lo habían dado en PlayStation Plus. Yo la primera vez que lo jugué con el PlayStation Plus en la Play 4. Pero fue hace poco, ¿no? Fue hace un año, ponele. Y lo había empezado a jugar. Y después lo colgué. Y después se me terminó el Plus y no lo volví a pagar porque está re caro y porque no lo estoy usando. No estoy usando mucho la Play, entonces. Hasta que no salga un God of War. Tengo entendido que con mods queda casi igual que la Legendary. Puede ser, sí. Y si no, bajate los piratas, boludo. ¿Qué mierda no te cuesta nada? La cagada que tengo el 1 y el 3 en Steam. Y el 2 en Origin. Sí, yo tengo el 2 en Steam, creo. O el... No. No me acuerdo lo tengo. Pero bueno, como tengo la Legendary, estoy jugando eso. Aquí voy a jugar una versión inferior. Igual no sé cuánta diferencia tiene, ¿viste? Gráficamente supongo que sí, pero todo lo demás no sé. No me entero. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up to FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Es que no me tira el legendario a mí. Oh, qué agarrón. Bueno, a jugar con mods. ¿Qué te terminó pareciendo el bully? Al final no pude estar nunca viéndote jugar. Y lo jugué 2 veces, no terminé todavía. Lo dejé colgado también. Jugué 2 streams al bully y después no jugué más.
No sé por qué. Tengo que volver a retomarlo en algún momento. En realidad tengo que hacer una ruleta para retomar alguno de los que dejé pendientes. Dejé pendiente el Spider-Man 2 de PlayStation 2. Dejé pendiente... ¿Qué más? El Bully. El Cthulhu, el de Cthulhu, ¿cómo es? Ah, ¿cómo miedo se llama? El de Cthulhu, este. La llama de Cthulhu. The Call of Cthulhu. Tengo entendido que los 2 y 3 tienen como un cómic interactivo que te deja tomar las decisiones críticas. Ah. Mirá vos. ¿Es un cómic o es para elegir las mismas decisiones que elegiste en el juego anterior? Se llama así el lore, la llama de Cthulhu. El Cthulhu, sí. El Cthulhu. El Cthulhu. Ah. Cthulhu. Y yo le digo Cthulhu, vieja. Hay como 10 millones la llama de Cthulhu. Bueno, loco. Pero la llamada de Cthulhu del shooter de PC. El primero, el viejo. No. La aventura gráfica tampoco. Tampoco el nuevo. El remake ese, claro. Es llamada de un Nokia. ¿No es la sombra sobre Innsmouth? No. ¿Cuál es el de los mitos de Cthulhu? Sí, la sombra sobre Innsmouth. Innsmouth es el pueblo pesquero. No sé, tengo un libro ahí de Lovecraft y nunca lo leí. Que son 3 cuentos cortos. Lo tendré que leer. Así leo racismo de primera mano. Ah. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo. Only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Aye, aye, Captain. Captain. Ah, acá está la racista. Hablando de racistas. Commander, you have a minute to... I keep an open door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Wrex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? Don't mince words, Chief. What's your concern? This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the Council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You've got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it.
As much as you love your dog, it isn't human. It's Hija de not puta que racism, sos una not hija de really. puta. Hija de Members of puta. their species will always be more important to them than humans are. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. I guess we just tend to think of Earth's interests as our own. All right. I can see where your concerns are coming from, Williams. But this is a multilateral mission. You're going to have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. No en la mejilla, en la chota lo va a tener que besar. ¿Entendido? ¿Y por qué no a mí? No, sos racista. I'm glad there won't be a problem. Anything else you need, Commander? We'll talk later, Williams. Looking forward to it, sir. De la puta que te parió. Oh, ¿qué tal? ¿Te tableo vos, no? Sí, te tableo. Ah, lo loco, el ascensor de mi abuela más rápido. Vámonos de este sistema solar de mierda. A ver qué hay en Estrenus. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Poronga su. Envuelto en una densa atmósfera de hidrocarburos complejos, Suntory nunca ha sido cartografiado completamente. La superficie es caliente y está completamente cubierta por un océano de hidrocarburos líquidos. O sea que está... son mares de nafta. Existen indicios de que en las profundidades del océano se está desarrollando vida orgánica primitiva. Prospección. Vamos a prospectar nafta. Recuperado un medallón. Tus exploradores te han permitido encontrar una antigua sonda espacial que orbita lentamente alrededor de Suntory. Tali la ha llevado a bordo y tras desmontarla ha encontrado un medallón de la Liga del 1 en su interior. Bueno. ¿Qué mierda es la Liga de 1? Darwin. Peligro de frío nivel 1. Darwin posee una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano. La superficie está congelada y se compone sobre todo de cobalto con depósitos de cobre. Las condiciones son peligrosas a causa de las constantes tormentas de hielo que azotan la superficie. Hexagón, un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio, posee una coloración azulada a causa de los restos de metano presentes.
Krillin es una roca inerte con una atmósfera residual de xenón y criptón. Su superficie contiene grandes cantidades de hierro y silicatos de magnesio. Está cubierta de cráteres, por lo que no se recomienda que las naves espaciales intenten aterrizar. Una secta religiosa salariana afirma que cierto solapamiento de cráteres del hemisferio sur se asemeja a su diosa. Bueno, eso es muy humano igual. Nosotros le vimos una cara a Marte, así que... Antitarra es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con restos de amoníaco. Los hidrocarburos de la atmósfera le dan una característica coloración marrón. Nada acá. Exodus. Utopía. Asgard. Vamos al asteroide. ¿Dejar otro sistema? Sí. Ándale, cumbia. Loki, Ir, Terranova, Or. Or es un enorme gigante gaseoso de hidrógeno y helio con más de 90 lunas. Su impactante color... Sí. Su impactante color se debe a la luz de hidrógeno ionizado que se filtra en una capa de nubes de sol. La fuente de ionización no ha podido confirmarse. La masa de Bohr, equivalente a 6 veces la de Júpiter, y su alta temperatura sugieren que podría ser una enana marrón, un gran gigante gaseoso que casi consiguió la masa necesaria como para arder en forma de pequeña estrella. Un poderoso pozo gravitatorio de Bohr resulta dificulta las operaciones mineras. Sin embargo, al ser el único gigante gaseoso del sistema y proporcionar el hidrógeno necesario para la industria local de pilas de combustible combinado con la siempre presente necesidad de helio 3 como combustible para las antorchas de fusión, hace que las operaciones mineras sean viables económicamente. Terranova fue una de las posibilidades de colonización de clase 1 que se descubrieron durante la primera oleada de exploraciones de la Alianza, en 2150. Fue la segunda colonia extrasolar humana y la primera más allá del relé de masa de Caronte. En la actualidad tiene la mayor población de entre las colonias de la Alianza. Aunque el Ecuador lo forma una gran banda desértica, las zonas cercanas a los polos son de clima templado. El ritmo de desarrollo fue modesto hasta que se descubrieron en la década de 2170 grandes depósitos de platino. Este raro metal, necesario para la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno que se usan como fuente limpia de energía en vehículos privados, provocó una fiebre del platino, atrayendo a inmigrantes e inversores de todo el espacio de la Alianza. Pasados 12 años, Terranova ha visto crecer su población un 30% y la velocidad de crecimiento no parece disminuir. Capital Scott. Nombre de Scott, no me lo Vertir. Me gustaba ver el espacio diseñado en esta saga, sí, está re linda. Me gusta leer todo. La composición de Tyr es bastante similar a la de la Tierra, sin embargo está a 4 unidades atmosféricas, no sé qué es, de Asgard, y posee una atmósfera compuesta fundamentalmente de nitrógeno y etano. Aunque es objetivo potencial para la terraformación, la presencia de las bandas habitables de Terranova en el mismo sistema han hecho que el papel de Tyr se reduzca al de Apolo. Son casi un centenar de corporaciones, tanto humanas como alienígenas, que han construido instalaciones de minería remota, refinación y manufactura en la superficie de Tyr. Combinados con las vetas de platino de Terranova, estos recursos están impulsando la industria de pilas de combustible de hidrógeno. El sistema de Asgard cubre en la actualidad un 4% de las necesidades del mercado galáctico. Anda. Periodo orbital 8 años terrestres. Wow.
Loki. Loki es un pequeño mundo terrestre con poca cosa que recomendar. Uno de los hemisferios está cubierto de gran parte por helio, el otro por escarpadas montañas basálticas. El terreno agreste y variado sugiere un antiguo cataclismo que dejó el mundo muy dañado. Este hecho parece reforzado por una órbita inusualmente elíptica que llega a los 6,5 UA en el perigeo y a las 7,1 en el apogeo. Las exploraciones bajo la capa de hielo revelan una red de intrincados túneles subterráneos. Debido a las sorprendentes regularidades tanto en forma como en tamaño de algunos de los túneles, las primeras expediciones buscaron pruebas de espacio, pero se concluyó que eran fruto de procesos naturales. La nueva atmósfera de Loki está compuesta sobre todo por criptón y xenón. Cuando se aproxima al perigeo, los trióxidos y dióxidos de azufre se evaporan formando nubes en el hemisferio y da a Asgard. ¿No se podía prospectar alguno de estos? No. Acá podemos aterrizar. X-57 es un asteroide metálico que originalmente estaba en punto de Lagrange del gigante gaseoso Bob. Debido al desarrollo de terranovas, se hicieron necesarias nuevas instalaciones de puertos orbitales y dada la escasez de fondos se decidió minar X-57, de manera que los recursos recuperados se usaran para convertir el interior en habitable. El asteroide fue frenado en la órbita de Bohr mediante antorchas de fusión, de manera que empezó a caer en la órbita de Terranova. Hace poco se han cortado las comunicaciones con el equipo de ingenieros de X-57, las antorchas de fusión han vuelto a encenderse y el asteroide está acelerando hacia Terranova. Muy bien. Vamos a salvar un planeta. Porque son pelotudos. Acá tiene cara de sorete la racista. Se aleja. Me encanta. Porque es la más alejada de todos los aliens. ¿Ves? Está entre un humano y los demás aliens. Es racista hasta para eso, la hija de... Me llevo a wrex y me llevo... garrus. Selectiva, sí. Olvídate. Status. Sensors reveal 3 fusion torches propelling asteroid X-57. At its current rate of acceleration, the asteroid will collide with Terranova in approximately 4 hours. 4 horas. Analysis. ¿Cree que salve un planeta en 4 horas? ¿Nada más? Hello. I heard your transmission. Can you hear me? They haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches. I'm going to die. God, I hope you're hearing this. ¿Y nadie podría venir hasta el asteroide a apagarla? No tenemos la tecnología. Oh. Que hay algo que tengo que explorar acá. La víctima sufrió de una gran paliza antes de morir en un disparo de pistola en la nuca, bocajarro. Es probable que se rindiera para acabar ejecutado por sus sádicos. La torre central de transmisión vuelve a estar reventada. Nadie me escucha cuando aviso de puntos críticos de fallo. Me sorprende que las comunicaciones de superficie funcionen la mitad bien de lo que lo hacen. Cuando Slash venga a relevarme, iré a ver si puedo poner en marcha a mi vieja.
No mal que tiene buenos amortiguadores. Se cierra, mira cómo se cierra. Kaidan es el mejor de los humanos que hay, después de Chef o Joker. Sí, Joker es el típico listillo. Y los comió a todos, babosa. ¿Juguito? Cara de verga. La concha de su madre. Oh, se me sobrecalentó el arma, la puta que lo parió. ¿Ya te bajaron, Garrus, la puta que te parió? Inútil de mierda. Para acá. Anda pues los tira a la verga. Ay, hijo de puta, dale. Ahí explotó. No te quiero hacer spoiler, pero en el 2 Jeff es jugable y tiene gustos medios extraños. ¿Me va a querer culiar el pelotudo?
qué? Ah. Qué gustos extraños. No sé si es algo malo o algo bueno. Depende de cada quien. Justo el que se quería coger al alien, no yo. No. Oh no, pero sí algo que tiene que ver con la nave. Normandy. ¿Quiere coger la nave? Mi amigo el fanático de los autos. En su día más normal. Apaga la antorcha, apaga la antorcha. Was that you? Can you hear me? Who are you? What's going on? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. I think they know the torch went out. Why are they doing this? I don't know. Y listo, yo no me comí ningún traba, créanme, listo. Por favor, créanme, yo no me comí, estoy normal, yo no me comí ningún traba, nunca hago eso, yo no hago esas cosas, listo, ya está. ¿Por qué tanto lío? ¿Qué tanto lío? Vamos, pibe. Estoy normal. Me encanta. Estoy normal. No me comí ningún traba. Hey. Oh God. I didn't mean to. Tu madre. Are you hurt? You can't go firing your weapon at everything that moves. What the hell's wrong with you? Sorry. I thought you were one of them. Leave the fighting to me from now on. Commander Shepard, Systems Alliance. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there. Estoy haciendo yo, pelotudo, hace media hora. Family. They live in Aronis. My kids and grandkids. Nice communities, good schools. Even your anus. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. You set them up. Can you disable them? Not from here. No. There are manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen, I don't think they always wait for a corpse before feeding. Any idea where I can find them? They were running checks on our perimeter equipment. Easiest thing would be to tap into the transmission tower out on the surface. The equipment stations will show up on your sensors. I'll look for them, but the torches have to be my priority. Yeah, you're right. Saving Terra Nova is more important than my team. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me.
The Batarians haven't found her yet. Katie's alive. She's one of my best engineers. She signed on with her brother, Aaron, I think his name is. He's part of the security detail. I hope they're okay. Time's running short. I'm gonna go punch this mountain into space. I think I'll make myself scarce in case any Batarians come back. Good luck, Shepard. ¿Dónde tiene una caja? Gil. Vamos, muchachos. Tenemos un planeta que salvar. Dale, entrada vieja. ¿Puedo subir? A los Skyrim. La CPU está llena de informes de operaciones y diarios personales por una pequeña emisora de radio pirata que montaron los ingenieros de X57. Hay guiones para varios mensajes promocionales, aunque ninguno parece haber sido grabado. Cuando el roca esta roca desde 2182, radios X57, cuando tu mundo parece hueco, te ayudaremos a tocar el cielo. Hablamos con dureza, tu mejor y única esperanza para conseguir rock a 300.000 kilómetros. Sí, rock. ¿Entendés? Música de mierda que escuchan en el futuro. Sí, que prendí la radio. Sorry, there's a lot of feedback. See if I can fix it. In the meantime, just keep doing. Bueno, yo vine acá, hice acá, me voy para acá. Es la más cercana que tenemos. No me comí ningún trago. Uy, ¿dónde sale? No, cancela. Muchachos, tenemos que ir a pie porque si no explota todo. Si mejor le damos un par de cañonazos. Ah, se esconden los zorros. Estúpidos como un zorro.
duda, ¿viste? Me guardé por la duda. Se muere más la concha de su madre. Bueno, ¿era explotar o explotar? ¿Por dónde verga tenía que pasar, loco? O pasa volando en la nave. Ah, este era mío. Ah, no, no era mío. Aquel era mío. No, Wrex. Ponele voluntad a Garrus. Escudo. ¡Pelotudo! No le dispare a la caja, imbécil. Oh, la concha de su madre. Se muere mal, hijo de puta. Andate arrastrando a la concha de tu madre vos también. Vete para allá, lo flanqueamos. Lo flanqueamos, lo flanqueamos. Parate vos, pelotudo, dale. Buenas, te dijo Lur, recién veo que estaba son y me voy, me estoy por dormir. Dale, Luca, gracias por pasarte. Yumimir,
Descanse, querido. Ahí va. Recarga todos los talentos de manera que se puedan usar inmediatamente. ¿Cómo lo usas? No le pega nada con esto. La verga, boludo. ¿No tiene escudo acá, la concha de su madre? Bien, bien, bien. Cambiaste el nombre del canal de YouTube, me acabo de dar cuenta. Lo raro es que ya estaba suscrito. Recién entro y no lo estaba. ¿A cuál es el nombre? ¿Cuál de todos? ¿Al Gaming Soul ese? Están arriba, vamos arriba. El que aparece ahí, boludo, en el chat. ¿A ese me decís o a otro? No, ese es un canal viejo que yo ya tenía hace un montón de años. Oh, me empujó el dron de mierda. Ahí, ahora te explico. Ay, me sobrecalentó el arma, hijo de puta.
Ah, la concha de tu madre, ven para acá. Mientras vamos a robar. Entré chusma y veo que no estaba suscrito y dije, ah, vamos a suscribirnos, pero veo que está el video de Godhand, ya lo tengo a la izquierda y todo. Claro, ese es un canal viejo que yo ya tenía, que hacía reviews. Después me hice el de World Gamer, que todavía está ahí el canal de World Gamer, pero ya no subo nada hace rato. Y los gameplays que, los VOD de acá, o sea, todo el archivo entero del video que sale de acá de Twitch, lo subo a un canal secundario mío que se llama NoPlaceTV. Así que si querés ver los gameplays viejos de Twitch, están todos ahí. Are you there? You've got to hurry. You really pissed them off. Their leader's setting charges everywhere. I think he's going to blow this whole facility. Get away from there! Don't shoot, please! No! Me metieron en la boca, digo, ¿no? Who's shutting down the torches? I won't ask you again. Find this problem and deal with it. Get her out of here! Y importa un pepino, coño. ¿Qué armas poronga que tenés? Sí, son todos una verga. No hay ninguna que impacte lo que tiene que impactar. Pero el coso lo dejamos allá atrás. Qué bien que se ve Starfield. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Tenemos un objetivo acá y tenemos un objetivo.
Me gana de explotar la PC con el Starfield. Sí, si valiera la pena ese juego, lo jugaría. Explotaría mi PC para jugarlo, pero no lo vale. Wow. Uy, me están haciendo mierda. No. Verga. Verga. Uy. ¿Y si me mandó una cagada? Así que se guarda ahí. Uy, ole. No me comí ningún trago. Pues estoy normal después de tirar. A ver qué tanto quilombo. Normal. Toda la carreta que hay acá, boludo. Esta torreta de mierda me mataron. El toque rock, el pique Enrique. Tenés el Game Pass, Cash. Puedes tirarlo con Xcloud y a la verguis. También, podría ser. Hay que tener un internet de la concha de su madre también. Pero bueno. Vamos, muchachos, usen tácticas de guerrilla. Garrus sobrecarga.
Lleno de adrenalina, vamos. Vamos, 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 vamos. Yo voy a usar escudo. Los Warren me chupan la pija, los Warren. Subimos nivel, bien. Ese hay que tener la fuerza, Gil. ¿Qué te pasó? ¿Te moriste? Dicen. Pero creo que Klaus solo está en Game Pass y Ultimate y hay que gatillar, no sé. Hay que... $100? No, está en pesos. ¿No? No hace falta mucho internet, Yo con 100 megas me tiro todo tranca. Yo tengo 100 megas. No sé, ¿no? No me lo tira. No me tira 100 megas simétricos. Bastante verga para hacer 100 megas. No tienen podercito los compañeros, lo tenés desbloqueado. Todavía tienen, o sea, cuando hago esto yo les desbloqueo las habilidades que tienen. Poderes hasta ahora no me apareció ninguno. ¿Para qué le voy a hablar? No, muchachos, adelante mío. Los quiero. Don't come any closer. We can do this the hard way, or we can end this peacefully. I've got nothing to say to a Batarian terrorist. Look, I'm just doing my job here. Hijacking this rock wasn't my idea. I signed on to make a little profit. A quick slave grab, nothing more. This isn't just a slave grab anymore. Millions of people are gonna die. Don't you think I know that? I'm just following orders here. If it were up to me, we'd have already left. Well, it's not too late. You can still leave. I don't think so. Bollock would skin me alive and sell my hide out of spite. Crazy bastard. This whole mission's gone to hell and I'm gonna pay for it. So why do you listen to him? Good question. I had a bad feeling about this from the moment we landed. Now Bollock wants you dead. And what Bollock wants, Bollock gets. I can't change that. Do you always want to be second in command? Get me out of here and I'll take care of Bollock. Then you can start giving the orders. Huh. An interesting proposal. It certainly has benefits over the current situation.
Shut it down. This is Balak's problem now. I hope you're as quick with a gun as you are with your promises, for both our sakes. Balak will get what's coming to him, and so will you if I ever catch you in human territory again. Are we clear? Perfectly. Balak's holed up in the main facility. You'll need this to get in. Bueno. Don't underestimate it. Le mete un dedo en el orto, Balak. Let's go. We're getting off this rock. Sacame el perro ese de mierda acá que me caga toda la fuma. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Yo recuerdo que tenían poderes onda. Fulano puede bajar el escudo de los enemigos. Mengana puede mantener el arma sin recalentamiento, etc. ¿Qué esos son las habilidades que tengo? ¿Ves? Si yo pongo así. Garrus mejora el escudo. Aniquilación permite que ráfaga con el fusil sin que se sobrecaliente. Neutraliza temporalmente tanto la tecnología como enemigos bióticos. Bla 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 y así. Son lo que hay. Hay que llamar y pedirles un descuento. No duermas en esto que a mí me recabió en su momento. ¿Qué cosa? ¿Internet? Cuando a la tienda le decís, quisiera saber si me pueden dar un descuento, porque no llego a pagar. Te lo tiran sin vuelta. Ellos no quieren que te bajes. Es una repaja, pero mientras me tires 6 meses a 6 meses, no te salga más de 20 lucas, sí, sí, man. No llegas a quejarnos, el lunes hay que ir a ver qué onda con el descuento y eso. Mira, a ellos no les cuesta un carajo mantener una línea de internet. Te lo van a costar a vos, es un dolor de pico. Pues ya estamos en... Ya se está prendiendo a fuego el asteroide, así que en cualquier momento choca contra el planeta. Veamos cómo se desprenden pedazos del asteroide. Se va poniendo naranjita. Se abren todos a la vez, hijo de puta. Go, go, go. Escrachó en todos lados. Flux se llama. Si buscas sus redes sociales tienen bloqueados los mensajes. Si no son todos quejas, tío. Ya que hay gente nueva que se suscribe le dan un plan de 2 años de 4.000 pesos. No tiene sentido que a vos te cobren 30. No, no, para nada. Escuchan de los usuarios que les pasa eso, que se duermen en el servicio y ya siguen pagando sin preguntarse nada. Entonces, es como los de teléfono, boludo. Los del celular te hacen lo mismo. Que vos dormís, te cobran lo que quieran. Unos garcas de mierda. Entrada a la instalación es 40 y los primeros 6 meses son de 12k. Claro, encima. Instalación de 40, la instalación te cobran encima. ¿Por qué?
Bueno, la extracción no te la tendrían que cobrar porque... a ellos les sirve. Yo contentísimo dejaría de usar Speedy o Telecentro, pero cuando voy a las empresas más chicas de zona son un desastre. Es que son una verga. Yo también tuve un montón de zona de acá. Y es una verga mal. O te dan muy poca velocidad, o no llegan tanto, o perdés señal todo el tiempo, y es una verga. Es una verga. No en pedorro que te presta te lo cobran, nada. Malísimo, malísimo. Granadas. Oh, llegamos al hub principal. ¡Correte, estúpido! ¿Qué haces vos, pelotudo? Andate de acá. Y no cubrí acá, al lado nuestro, el pelotudo. Y garrus allá, mirá. Dale de acá, pelotudo. Dale de acá, salame. Garrus, vení para acá, boludo, que te van a cagar matando. Una verga. Tanto tiro de francotirador te va a comer. Me escudo que la concha. Encima me baja. Encima me baja, me sobrecalienta el arma, boludo. ¿Qué haces vos acá? ¿La puta que te parió? Vamos, avancen, avancen, avancen. Bajen a ese dron de mierda. Ah, pelotudo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hago? Ah, ¿subió? ¿Subió el pelotudo? Que venga. Vamos a subir el dron del orto.
¿Qué hice? ¿Qué fue eso? Garrus, levantate la puta que te parió. Puta que lo parió, me cagan a tiro. Tiro. Muy bien, tierra del fuego, y depende de un cable. Ahora está entrando a otras provincias, pero antes morías con Speedy. Bueno, dentro de todo era Speedy. En algunos lugares hay una verga. Acá me llegaba. Cuando los demás ya tenían, no sé, 1 mega, 2 megas, que era lo máximo que tenía en su momento, yo tenía 23 kilobytes de descarga. Era tristísimo, boludo, era tristísimo. Y por 2 o 3 cuadras a mí no me llegaba, por ejemplo. A mí por 2 o 3 cuadras no me llegaba más velocidad. ¿Me llegaba eso o nada? Al tiempo me empezó a llegar 1 mega. 1 mega. Cuando los demás ya tenían 20 megas. Así que imagínate. Recién hace un par de años pudimos poner claro, que nos da la fibra óptica y eso, pero hace nada, hace un par de años. Una verga. Speedy se puede ir a la concha de su madre. Nunca se dignaron a pasar el cable 3 cuadras más para acá, boludo. Y es todo un barrio entero que buscaba tener un buen internet, boludo, pero no. Esas armas del orto que tenés parada adelante y no le baja vida. No, es una verga, boludo. Y encima tiene un escudo de la concha de su madre. La paja, boludo. Tenés que disparar tanto. Por eso no me gustan los RPG en general. Cuando los enemigos son una pileta de vida enorme. Es imposible, boludo. Es imposible. Hay que darle hasta que se baje. Son esponja los hijos de puta. A ver si tengo algún arma mejor. Asalto 4. 180. G4. Banda. 134. Ahora sí. Escopeta, Firestone 4, 180 de daño. Sí. Pistola Edge 4. Ah, lo que tengo está bien. Hammer 4 o Naginata. Opa. No. No. ¡No! ¡Arma de mierda! En diario 4, sí, vamos, tío. Mi herramienta. Armadura. ¿Qué tengo? A ver. El Liberator 3. A ver qué te puedo poner a vos. Wrex. Te voy a poner un arma mejor porque tenés la primera, tenés encima, hijo de puta, papota. ¿Cómo la estás? Vos. ¿Cómo la estás? Pita. Storm. Pistola. Sí, francotirador. Por personal. De fase 2. De fase 8.
protones. En lugar de proyectiles de armas de mejora disparan protones energizados capaces de sobrepasar los escudos de barrera. Eso me gusta. Y la mira que hace que apunte mejor. Pero la verdad que es una poronga. Gran calibre. 14 de daño, menos 20 de cadencia de disparo, menos 20 de absorción de calor. Es una verga, boludo. Se te abre para todos lados y encima va a tener menos cadencia. Copete Storm, Firestone 4. De impacto 2. Especialmente efectiva contra objetivos vivientes. Personal 2. Ponérsela al francotirador. Gran calibre. Amortiguador. Armadura. Protección blindada 3. Buffer cinético. Monitorizan los sistemas vitales por portador y liberan estimulantes diseñados genéticamente para maximizar la capacidad de combate de atletas. Bueno, ahora está. Cobertura relativa está diseñada para cascarilarse al recibir un impacto de manera que desvía el cuerpo de energía de los proyectiles. Aumento mecánico incrementa la fuerza de los culatazos de otros ataques, modulador. Estamos con vos. Dos. Bueno. Gran calibre. Para esta. Personal. A ver si somos un poco mejores, ¿no? Hasta que los parió. Tirador avanzado. Tiro francotirador, mejorar, asesinato. Motivación y un defecto. Muy avanzado. Tienda, sí. 33 puntos tenemos para mejorar. Armadura. Carrera. Tasis. Señor de la guerra Krogan. Y otra de forma física. Garrus. Fusil francotirador. Ahí está. La armadura media, sí.
sabotaje avanzado. La fractura podcast. Ah, bueno, mirá quién trajo el viento. Un Tito. ¿Cómo estás, Tito querido? ¿Qué haces hasta ahora? 7 de la mañana, estado. Tirate un pedo, Johnny, en los RPG no pasan estas cosas. Y después jugás God of War o Uncharted, boludo. Boludo. No me va a comparar. No me va a comparar. En los RPG no pasan estas cosas, boludo. Un nivel más tienen los enemigos al lado tuyo y ya tenés que darle 833.000 golpes para matarlo. Y a vos te dan un golpe y te matan. ¿No es de RPG eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está fachero con ese peinado, me gusta medio stripper de los 2000. Ah, te la gorra, nada que ver. Vi cualquiera. No hay viento igual. Peinado, sí. El pelo largo acá. Lo tiro para atrás. Pero sí, tenía la gorra. Porque sos débil, débil. ¿Cayó el meteorito? No sé. ¿Tenía tiempo? No me acuerdo. Por renegar te pasó, sí, me pasó por eso. Es Iki, viene y trae controversia. Es así. Hijo de puta. Por negacionista de los RPG falla. Gil. Los RPG me pueden chupar la poronga, mirá. Mirá cómo te lo digo. Y como tenías un peinado onda Mambrú parado con gel y nada que ver. Estás re ciego, hijo de puta. Bueno, muchachos, les voy a decir que empiecen a usar sus habilidades, porque si no... ¡Bajen ese dron de mierda! ¡Bajen ese dron de mierda! Ahora patean un poco más fuerte las armas, por lo menos un poquito. La puntería que tienen, boludo, dejate joder. Tiro con la ametralladora y no pegás un tiro, boludo. Mirá que llamo a la Giselle, pero los fanáticos de RPG son así, son así. Son así, no le podés decir la verdad. Les enoja la verdad. Odiaron a Jesús por decir la verdad. Ahí lo tiro, que no se me acerque, que no se me acerque. Ah, puta que los parió, boludo. Sobrecalenté el arma. Muy bien, muchachos. Así se pelea. Ya era hora. Aunque les tengo que andar diciendo a quién le tienen que disparar, pero no, pero bueno. Se pusieron las pilas. ¿Y este qué? Ah, no. Los drones me rompen la pica, boludo. Pero mátenlo, denle un culatazo al pelotudo este. Concha de su madre. ¿Qué te me acercas así, capo?
Usame el escudo, flaco. Y vos, masacre, dale. Hulk, smash. Cercan a una banda, boludo. ¿Por qué tienen armas de fuego si no se van a acercar tanto? ¿Ves la inteligencia que tienen? Odiaron por el viejo Gaga que decía ser el hijo de Dios. Exactamente. ¿Así? Terminamos de pelear acá. No me deja guardar, así que no. Tocó el foco y tenía un cable pelado. Falta uno, ¿dónde está? ¿Está acá adentro? Oh, mira cómo tira esta porquería. Paco, me vas a soltar con un perrito de mierda. You're almost more trouble than you're worth. I'm just getting started. Predictable, but this is over. I'm leaving this asteroid. If you try to stop me, I'll detonate these charges, and your helper and her friends are all going to die. I can't just let you go, Balak. Not after what happened here. This is nothing. You humans have done far worse to the Batarians. Si son unos bichos de mierda, mira qué feo que soy, hijo de puta. Forced to survive on what we can scrounge up. It's been like that for decades. Don't make it sound like you're the innocent party here. You brought it upon yourselves. Really? You invaded our space, took our resources, and when we asked the Council for aid, they brushed us off. We were left to defend ourselves, but the humans were stronger than us. We knew that. The Council knew that. But it didn't matter. It was you. You and your kind are the only reason we're in this position. How does killing innocent people make up for that? We had no other options. Sometimes you need to get someone's attention before they'll listen. Bueno. That's why we attacked you at Elysium. That's why I'm doing this. You forced our hand. You attacked us first. When we retaliated, you ran off to the Council hoping for help. When you didn't get it, you hid. You've got no one to blame but yourselves. Enough! You couldn't possibly understand. Actually, you just don't want to understand, and I'm done wasting my breath. Now, if you want your friends to live, I suggest you step aside. Lo quiero atacar. Ahora. Y voy a sacar a los rehenes, puede que en el futuro vuelva a atacar a los humanos. Así que vamos a atacar. I'm not letting a terrorist like you go free. Do what you want with the others, but it'll be the last thing you do. I hope this is worth it. I'm going to enjoy gutting you. Dale, si puedo. Ahora, concha de su madre.
¡Uy! De una, te mata. No me haga repetir toda la pelea, hijo de puta. De una me bajo, boludo. ¿Qué onda? Me da toda la vuelta, tío. Muchachos, revivan. ¿Dónde me atacan? ¿Dónde poronga me atacan? De todos lados. Igual lo voy a matar el hijo de... Voy a matarlo, voy a hacer mierda. Mira cómo corre, forro, mira cómo corre. Oh, le hicieron poronga al garrus. Vení, vení, vengan acá. Pónganse rifle francotirado, maestro. Pegando al árbol. Tiro en la cabeza así no te mata, hijo de puta. Ah, boludo, ¿me dónde le pega? You humans think you're so superior. Lo somos. But you're no better than us. I gave you a chance Somos. to save them and you threw it away. Who's the real terrorist here? You. But you're dead. Bang, bang. Estás liquidado. Is it safe? That was the last of them. Can you tell if the asteroid's stable? You did it. Another hour and our course would have been irreversible. Ahora corre este asteroide de mierda lejos del planeta, estúpido, y sacarle los propulsores. But that's not going to happen, thanks to you. Have you found Katie and her team? Balak murdered Katie and the others. Blew them up with a bomb. All of them? Katie? And her brother, everyone? How could this happen? I thought you were... Couldn't you save them? Yes, I could have. If I let the Batarians go. But then they might have done the same thing to another colony. Or two more. Or a dozen. That doesn't... I know in my head what you're saying makes sense. It's just a little hard to see the big picture right now, alright? Shepard,
Thank you for my grandchildren's lives. I Así me don't gusta. think I'll stick around, though. Not with the team gone. Too many ghosts. It's time for me to get back and spend some time with my family. Before I go, I'd like to offer you something. Maybe you'll have more use for it than I will. As lead engineer, I get some quality items. Take your pick. You've earned it. Ligera humana, armadura acuariana, dame la omni-herramienta. I know it's a lot to ask, but that Omni tool of yours? I could really use something like that. Shepard, I think I mentioned that you saved my kids and grandkids. What's an Omni tool compared to that? You take it, with my blessing. I hope you get good use out of it. Take care of yourself. No le quiero meter el dedo en el culo con el ingeniero. La cagaron fuego. Convertirme en mi jefe. Pero tú dale. Dame mi herramienta. ¿Dónde están los fiambres? Quiero ver los fiambres. ¿Dónde están los fiambres? Oh, acá están los fiambres. Verga. Todavía sirve. Mi herramienta, a ver, estaban 7 encima. 7. Sí, ahora sí. ¿Qué tengo que hacer? Acá, sacarle una foto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir para arriba. ¿Se durmieron o se quedaron callados de repente? ¿Qué pasó? Déjenme solos con los fiambres un ratito. No hay nada para hacer acá. Soy tímido, sí, justo vos, hijo de puta, vas a ser tímido. Ventila quien quiera. A mí no, Tito. Por favor. No! I don't want to die! Contenedor de granadas. Bueno, no hay más nada. ¿Podemos ir de este asteroide del ojete? Acá, pelotudo. Say, Shepard. You didn't have... I came across a member of your crew. I see. Well, take care of yourself. Be well, Shepard. Si los comió a todos. Baboso. Volver a la Normandy. Vos tampoco te hagas la tímida, que de tímida no tenés nada. Bueno, salvamos un planeta. ¿Ustedes qué hicieron, muchachos? Las bolas mientras yo salvo un planeta. ¿Parece? Tengo que ir con 2 tipos nomás a salvar un planeta en vez de que me ayude toda mi puta tripulación al pedo acá. Están todos al pedo. Todos ustedes.
Inútiles. Te percibo mujer trans tímida. Te lo creo, eso te lo creo. El pelito largo ya lo tenés. Bueno, chicos, son las 7 de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Es un requisito para ser parte de la Normandy tener un principio de calvicie? ¿Vos lo tenés? Si lo tenés, podés ser parte de mi tripulación. Si no, no. Si no, te tenés que rapar así. Y ponerte un casquito que parezca que tenés solo pelo acá. Los costaditos. Miremos un video que te recomiendo, ¿querés? ¿O es porno o va a ser uno de los videos de la fractura? ¿Cuál de los dos? Por mí cualquier cosa. No, yo ya me voy. Voy a cortar el stream. Si quieren hacemos un raid ahí. No sé qué hay. No sé quién está. Este raid. A esta altura del partido. Casi 7 horas jugando al Effect, ¿viste? ¿Viste cómo somos acá en NoPlaceTV? Acá nos comprometemos. Te digo que voy a jugar al Mass Effect, voy a jugar al Mass Effect. Carajo. Y porque salió en la ruleta. La ruleta es sagrada. ¿Cómo le gusta las? ¿Cómo? Y sí. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta un buen Ass Effect? El efecto culo. Después lo deja a la mitad, así de sagrada. No, 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 no. Te estás equivocando. Te estás equivocando. El bully se completará, pero no estuviste en ningún stream, entonces. ¿Por qué voy a continuar? ¿Por qué voy a continuar con un stream en el que no está su protagonista, su colaborador, su Patreon, su patrocinador? No se puede así. Como dije, bueno, Iki no me está viendo más, ¿para qué voy a seguir con el bully? No se puede. Así que Iki te va a tener que pasar más seguido si querés que siga con el bully. Pero creo que todavía lo tengo instalado. Creería que sí. Sí, está instalado. Obscure 1 en ruleta por 2, muy bien. Mass Effect lo va a terminar porque estoy yo, claro, también. Bueno, Cash, por ejemplo, Cash es un buen ejemplo de viewer comprometido. Hace como 15 streams que está seguidos. Tiene racha de stream. Así que no le puedo decir nada. Está siempre. Tengo que jugar lo que dice la doña. Venga, así. Vamos a ver a quién le podemos hacer raid. No sé quién es. A esta hora no hay nadie conectado, pero bueno. A ver. Ari play retro, I'm only sleeping, dice. ¿Está durmiendo? Está durmiendo. Es esa gente que se filma durmiendo, mira vos. Y hay 3 personas mirando. No sé qué están mirando, porque hay un Furby durmiendo. Hacelo jugar alguna voz, Takash, por pillo. Y hasta las 9 AM que streamea, claro, exactamente. Onda Superman 64, Bobsy 3D. No seas hijo de puta. Por lo menos que sea compatible con Windows 10, boludo. Mínimo. ¿Qué categorías?
¿Por qué las minas duermen en vivo? ¿Por qué hay una categoría que se llama I'm only sleeping? Y la gente los mira. Me voy al capítulo 9. Ya fue. Se filman durmiendo, boludo. Bien. La Bols también duerme. Es que estoy exactamente mirando a Bols. Y está durmiendo, boludo. Y se filma durmiendo encima. Recomiendo a un flaco que está jugando. No, Buenos Aires. A ver. ¿Qué jueguito es este? Ay. No conozco este jueguito. ¿Cómo se llama? Retro dice, no tiene categoría. Y no es retro este juego, es un indie. Bueno. ¿Lo conocés, Siki, amigo tuyo? Te creo cuando hacen un extensible, pero normalmente no lo entiendo. Es que igual, para mí extensible, si vas a dormir no hagas extensible, listo. Es al pedo, yo de extensible no tiene nada porque estoy viendo 9 horas de dormir, boludo, que es una poronga. Yo que ni foto me saco, no puedo imaginarlo. No. Pasa que en un extensible tenés que dejar corriendo el timer del stream. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuál es la lógica atrás de eso? ¿Por qué alguien hace un extensible? Por ahí algunos pausan el timer, pero la transmisión en sí tiene que ser continua. Es conocido de amigo, pero no lo conozco demasiado. Pero no es un maratón, es un extensible, mijo. No sea boomer. Me parece una estupidez, boludo. ¿Qué querés que te diga? Soy un boomer de mierda. Soy un pendejo de 31 casi en 10 días. En 9 días. Y soy un boomer de mierda. Yo no entiendo qué hacen estos jóvenes durmiendo en cámara, boludo. Claro, como son minas, siempre hay un simp que está ahí. Mirando cómo duermen, boludo. Vamos a hacerle un raid de este muchacho. Tano-Buenos Aires. Hola, vengo del rey. Ya me voy, Sergio. No, mirá a qué hora viniste, boludo. Ya estoy terminando. A las 7:10 de la mañana, amigo. Amigo. El rey de Cash TV. ¿Cuándo aprendes Cash? No sé yo quién es, pero hay que hacer el aguante a los nuevos. Y sí, más vale. Yo no tengo drama, bro. Prefiero hacerle un raid a un pibe que está empezando y jugando indies con un solo espectador que andar mirando a las pelotudetas que duermen. Está todo bien, porque yo las sigo porque me gusta lo que juegan y todo, pero verlas dormir me parece una huevada. Y las odio por eso. Las detesto. Las de puta. Hay que matarlas. Pensé que habías apagado, amigo. No, ya estoy por apagar. Ya me estoy por ir. Vamos a hacerle un raid a un muchacho acá, amigo de Iki, y nos vamos a la mierda. Gente, muchas gracias por pasarse, por estar estas 7 horas con nosotros acá, jugando al efecto culo. Gracias a todos, gracias por la suscripción, Sergio, que estás acá. Quiero mucho, boludo. Gracias por la suscripción, como siempre. Gracias por estar, gracias por el aguante. Gracias, Tito, por pasarte. Gracias por... Me fui ignorado. ¿Ignorado qué, pelotudo? Te estoy agradeciendo. No es nuevo, está hace años. ¿Quién? ¿El pibe este? ¿Tano Buenos Aires? Bueno, estará hace años, pero tiene 2 espectadores nomás. Nuevo. Si no tiene el miembro como afiliado, es nuevo. Vamos, muchachos, 7 horas de stream. 7 horas de stream, 7 horas de efecto culo. Nice. Y ya me voy a dormir. No creo que me vaya a dormir, pero bueno. Nos vemos, gente. Hagan el aguante a este pibe. Fíjense, si les gusta el contenido que hace, síganlo. Síganme a mí. Síganme en Gaming Souls.
Y nos vemos la próxima, muchachos. Adiós. Quédense para el raid, que les va a dar puntitos. Nos vemos aquí. Nos vemos Tito, nos vemos Cash, nos vemos Setman. Besitos, cogeme Johnny, cuando quieras, baby. Cuando quieras. Vos tirate el pelito para atrás que yo entro. Adiós, gente.